ஆதியாகமம் 41ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 50 முதல் 52ஆம் வசனம் வரை படிப்போம். The book of Genesis chapter 41 verses beginning from 15 to 52. ஆதிகாண்டம் 41 அத்தியாயம் 11 నుండి 17 వరకు. பஞ்சமுள்ள வருஷங்கள் வருவதற்கு முன்னே யோசேப்புக்கு 2 குமாரர் பிறந்தார்கள். அவர்களில் ஓன் பட்டணத்து ஆசாரியனாகிய போத்திபிராவின் குமாரத்தியாகிய ஆஸ்நாத்து அவனுக்கு பெற்றாள். யோசேப்பு என் வருத்தம் யாவையும் என் தகப்பனுடைய குடும்பம் அனைத்தையும் நான் மறக்கும்படி தேவன் பண்ணினார் என்று சொல்லி மூத்தவனுக்கு மனாசே என்று பெயரிட்டார். நான் சிறுமைப்பட்டிருந்த தேசத்தில் தேவன் என்னை பழுக பண்ணினார் என்று சொல்லி இளையவனுக்கு எப்ராயிம் என்று பெயரிட்டார். For the years of famine came, which Asenath the daughter of Potiphera, priest of On, bare unto him, and Joseph called the name of the firstborn Manasseh. For God said, He hath made me forget all my toil and all my father's house, and the name of the second called he Ephraim. For God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. యోసేపుకి 2 కుమారులు పుట్టిరి. వారి యొక్క యాజకుడైన పొతీఫెర కుమార్తెగా అసెనాతు అతనికి వారిని కనెను. అప్పుడు యోసేపు దేవుడు నా సమస్త బాధన నా తండ్రి ఇంటి వారిని నేను మర్చిపోనట్టు చేసినని చెప్పి తన జ్యేష్ఠ కుమారునికి మనస్సే అని పేరు పెట్టెను. తరువాత నాకు బాధ కలిగిన దేశములో దేవుడు నన్ను అభివృద్ధి పొందించనని చెప్పి రెండవ వారికి ఎబ్రాయిం అని పేరు పెట్టెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். To God be glory. தேவனுக்கு மகிமை கலுகன காக்க. யோசேப்புக்கு எகிப்திலே பஞ்சமுள்ள வருஷங்கள் வருவதற்கு முன்னே 2 குமாரர்கள் பிறந்தார்கள். అనంతర పిల్లలు పుట్టక ముందు ఆ కల రాలేదని అక్కడ కనుగొన్నారు. அந்த 2 பிள்ளைகளும் உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்னே சபையிலே வெளிப்பட போவதான புதிய எருசலேமும் சீயோனும் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். And we're also aware of the fact that those 2 sons are none but New Jerusalem and Zion, which will happen to be born in the church before the days of tribulation which will come. ఆ ఇద్దరు కుమారులు కూడా ఉపద్రవం రాకడకు ముందు కాను సంఘంలో రూపింపడు ఇద్దరు ఒకటి యెరూషలేమును ఒకటి సియోనై ఉన్నారు. எப்ராயிம் அவருடைய தன்மைகள் என்ன என்பதை பற்றி 1-2 வாரங்களாக நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். For the last 2 to 3 weeks we've been meditating as to what were the nature of Ephraim. ఎఫ్రాయిము యొక్క తత్వమును గురించి మనం గత 2 వారాలుగా ధ్యానించి ఉన్నాము. நான் சிறுமைப்பட்டிருந்த தேசத்திலே தேவன் என்னை பெருக பண்ணினார் என்று சொல்லி அவனுக்கு எப்ராயிம் என்று பெயரிட்டான். And the name of the second called Ephraim, for God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. నాకు బాధ కలిగిన దేశమందు దేవుడు నన్ను అభివృద్ధి పొందించినని చెప్పి రెండవ వానికి ఎఫ్రాయిము అనే పేరు పెట్టాను. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகைக்கு முன்பே தேவனுடைய ஜனங்கள் எதிலே பெருக வேண்டும் எதிலே வளர வேண்டும் என்பதை பற்றி அநேக சத்தியங்கள் தெளிவாக நம்மோடு போதிக்கிறது. And there are several truths from the word of God which tells to us very clearly as to what is the factors in which the children of God need to grow before the secret coming of Lord Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు యొక్క రహస్య రాకడకు ముందు సంఘంలో ఉన్నటువంటి జనులు దేనిలో అభివృద్ధి చెందవలను దేనిలో పెంపొందవలని మనం దీని ద్వారా చదవబోతున్నాము. கடந்த சந்தர்ப்பத்திலே விசுவாசத்தில் பெருக வேண்டும் என்பதை பற்றி கொலோசி 2ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 7ஆம் வசனத்தை ஆதாரமாக வைத்து நாம் அநேக சத்தியங்களை சிந்தித்தோம். In the last occasion, taking the verse from Colossians chapter 2 verse 7 says that the children of God need to abound and increase in faith. We meditated this particular scripture last week. గత వారము మనము కొలసి 2:27లో మనము దాని ఆధారంగా పెట్టుకొని మనము ధ్యానించి ఉంటిమి. இன்றைக்கு நம்பிக்கையிலே நாம் பெறுகிறதை குறித்து சிந்திப்போம். Today we will be meditating as to how we can increase in hope. నేడు మనము నిరీక్షణ అను అంశం మీద ముందుకు సాగగలము. அதாவது விசுவாசம் என்று சொல்லுகிறது நம்பப்படுகிற உறுதி காணப்படாதவருடைய நிச்சயம். That means the faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. విశ్వాసం అనేది అదృశ్యమైన వాటి యొక్క నిరీక్షణయు దాని యొక్క దృష్టత్వమై ఉన్నది. ஆனால் நம்பிக்கை என்று சொல்லுகிறது நம்முடைய ஜீவிதத்தில் இருக்கிற எதிர்பார்ப்பை காண்பிக்கிறது. But when we talk about hope, that only speaks about the expectations that we have in our life. నిరీక్షణ అనేది మన జీవితంలో మనం ఎదురు చూచు ఒక అంశమై ఉన్నది.
இதை பரிசுத்த ஆவியானவரே நமக்குள்ளே உருவாக்கி கொடுத்தார். This was formed in us only by the Holy Spirit of God himself. దీని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనలో రూపొందించున్నాడు. ரோமர் 15ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 13ஆம் வசனத்தில் படிக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் பலத்தினாலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை பெருகும்படிக்கு என்று பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார். As we read in Romans chapter 13 verse 15, we read that St. Paul himself says that Holy Spirit of God himself has formed this hope in you. రోమా 15 అధ్యాయం 10వ వచనంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనలో ప్రీతిగా ఉన్నట్లు ఆయన దయచేసి ఉన్నాడు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். படிங்கள் இந்த வசனத்தை. Praise be to God. பரிசுத்த ஆவியின் பலத்தினாலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை பெருகும்படிக்கு நம்பிக்கையின் தேவன் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லாவித சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் உங்களை நிரப்புவாராக. பரிசுத்த ஆவியினுடைய பலத்தினாலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை பெருகும்படிக்கு, In order that by the Holy Spirit of God that the hope may increase in you. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి పొంది విస్తారంగా నిరీక్షణ గలవారైతే నిరీక్షణ కర్తయ్యకు. இந்த நம்பிக்கையை நாம் ரெண்டு பாகமாக பிரிக்கலாம். This particular hope can be divided into two divisions. ఇక్కడ నిరీక్షణను మనం రెండు భాగములుగా విభాగించవచ్చు. ஒன்று நமக்குள்ள நித்திய ஜீவன் உண்டாகும். Secondly, it is the hope that we ought to have when we receive it. రెండవది అది మనం పొందుకొనబోతున్నప్పుడు కలుగుచున్నటి నిరీక్షణ అయి ఉన్నది. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. நித்திய ஜீவனை குறித்த வாக்குத்தத்தம் அது யாருக்குள் இருக்கிறது? The hope, the promise of the eternal life, in whom shall that promise be found? నిత్య జీవం గురించి వాగ్దానము అది ఎవరిలో ఇమిడి ఉన్నది? யோவான் எழுதின நிருபத்திலே நாம் படிக்கிற நேரத்தில் When we come to the epistles written by John, యోహాను రాసిన పత్రికలో మనం చదువుచున్నప్పుడు 11ஆம் வசனம், யோவான் 5:11, முதலாம் யோவான் 5:13. 1 John chapter 5 verse 11. మొదటి యోహాను 5:11 అధ్యాయం. தேவன் நமக்கு நித்திய ஜீவனை தந்திருக்கிறார், அந்த ஜீவன் அவருடைய குமாரனில் இருக்கிறது என்பதே அந்த சாட்சியாம். தேவன் நமக்கு நித்திய ஜீவனை தந்திருக்கிறார். God hath given to us eternal life. దేవుడు మనకు నిత్య జీవమును దయచేసెను. அந்த நித்திய ஜீவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறது. And this life is in his son Jesus Christ. ఆ నిత్య జీవము ప్రభువైన యేసు క్రీస్తునందు ఇమిడి ఉన్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. கிறிஸ்துவே நமக்கு நித்திய ஜீவனாயிருக்கிறார். Christ himself is our eternal life. ప్రభువైన క్రీస్తు మనకి నిత్య జీవమై ఉన్నాడు. இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு மனிதன் என்றைக்கு ஏற்றுக்கொள்கிறானோ அன்றைக்கு அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவன் உதயமாகிறது. On the very day in which a man proposed to accept Lord Jesus Christ as his personal savior, that very day this eternal life is formed in him. ఒక వ్యక్తి యేసుక్రీస్తును ఎప్పుడైతే అంగీకరించున్నాడో అప్పుడు అతనిలో నిత్య జీవము కలుగుచున్నది. கிறிஸ்து இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன். He that hath not Christ hath no life. క్రీస్తు లేనివాడు వానిలో జీవము లేనివాడు. நாம் ஜீவனுள்ள மனிதர்கள். We are people with life. మనము జీవము కలిగినటువంటి మనుషులమై ఉన్నాము. உலகத்திலே ஆயிரக்கணக்கிலே கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் ஜீவிக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு ஜீவன் இல்லை. There are millions of people living on the face of the earth, but they do not have life in them. లోకములో వేల కొలది జనులు జీవించినను వాళ్ళు నిత్య జీవము కనబడటలేదు. நாம் யோவான் சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரத்துடைய 3வது வசனத்திலே அதுக்கு இன்னும் தெளிவான விளக்கத்தை காண்கிறோம். When we come to John's Gospel chapter 17 verse 3, there we have a better explanation about that. యోహాను 17:13 లో మనము దాన్ని క్లుప్తముగా చూస్తున్నాము. ஒன்றான மெய்தேவனாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன். And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. అద్వితీయ సత్యదేవుడు అయిన నిన్నును నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తును ఎరుటియే నిత్య జీవము. ரோமர் 6ஆம் அதிகாரத்துடைய 23ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது பாவத்துடைய சம்பளம் மரணம், இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டாகிற தேவனுடைய வரமோ இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டாகிற நித்திய ஜீவன். As we read in Romans 6:23, there we read, for the wages of sin is death, but the gift of God eternal life through Jesus Christ our Lord. రోమరు 6:23 లో ఏలయనగా పాపం వలన వచ్చు జీతం మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు నిత్య జీవము. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. நித்திய ஜீவனை குறித்துள்ள நம்பிக்கை எப்பொழுது நமக்கு உண்டாகும் என்றால், நித்திய ஜீவன் எப்பொழுது பெற்றுக்கொள்ளுகிறோமோ அப்போதுதான் அந்த நம்பிக்கை நமக்கு உண்டாகிறது. When the hope concerning eternal life may be formed in us is that only when we accept and believe in the Lord, it is only that very time
this hope is formed in us. నిత్య జీవనం గురించిన నిరీక్షణ మనకి ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనం నిత్య జీవనం పొందుచున్నామో అప్పుడే నిత్య జీవనం గురించి నిరీక్షణ కలుగుతుంది. வரப்போகிற நித்தியத்திலே பல நிலவரத்திலே ஜனங்கள் ஜீவிப்பார்கள். In the coming eternity, in several status in which people might find existence. రాబో నిత్యంలో పలు స్థానములలో జనులు కనబడతారు. நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் உண்டு. There is a group of people which has had the hope concerning the eternal life. నిత్య జీవమును పొందుకున్న ఒక గుంపు కలరు. அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள். They are generally called as the saved people. వారు సాధారణంగా రక్షింపబడిన వారని పిలువబడతారు. பரிபூர்ண ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் உண்டு. And there are also people which have received abundant life. సంపూర్ణమైన జీవం పొందుకున్న వారు కూడా కలరు. அவர்கள் புதிய வானத்திலே காணப்படுவார்கள். And they shall be seen in the new heavens. వారు నూతన ఆకాశములో కనబడతారు. ஆனால் ஜீவனிலே ஆளுகை செய்து ஜீவனிலே அழியாமை அடைந்து கொள்ளுகிறவர்கள் மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்திலே புதிய எருசலேமிலே சீயோனிலே அவர்கள் காணப்படுவார்கள். But there is also one group of people which shall find reign in life, and they shall be seen in the most holy place, which is called the New Jerusalem and Zion. అయితే జీవములో ఏలుబడి చేసి జీవములో నశింపకుండా వారు వారే నూతన యెరూషలేము గాను సీయోను గాను కనబడతారు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రం. நாம் நித்திய ஜீவனுடைய ஒரு சாதாரண நிலவரத்திலே நிற்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல. We are not the people called to have an ordinary place in terms of eternal life is concerned. మనం ఒక సాధారణమైన అనుభవంలో అయినటువంటి నిత్య జీవములో జీవించుటకు పిలువబడిన వారము కాము. பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக Through the anointing of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము ద్వారా பரிபூர்ண ஜீவன் நமக்குள்ளே வருகிறது. perfect life cometh into us. పరిపూర్ణమైనటువంటి జీవము మనలోనికి వచ్చి ఉన్నది. அந்த பரிபூர்ண ஜீவனை நாம் அடைந்து கொண்ட பின்பு After receiving this perfect life in us, ఈ పరిపూర్ణమైన జీవను మనం పొందుకొనినప్పుడు நம்முடைய ஜீவனிலே ஆளுகையும் அழியாமையும் உண்டாக்கப்பட வேண்டும். there shall be both immortality and reign in a life. మన జీవములో ఏలుబడియు నశింపనిది మనం కలబడవలెను. அந்த ஜீவனிலே ஆளுகையும் அழியாமையும் உண்டாவது எப்படி? How is that this immortality and reign is formed in our life? జీవములో ఏలుబడియు నశింపలేనటువంటి అనుభవము ఎటువంటిది? நாம் நித்திய ஜீவனை குறித்துள்ள நம்பிக்கை மட்டுமல்ல, அதிக நன்மையான நம்பிக்கையை அடைந்து கொள்ள வேண்டும். It is not only that we possess a hope concerning eternal life, but also that which is of exceeding goodness. నిత్య జీవనం మాత్రమే కాదు, దానికంటే శ్రేష్టమైన మేలైనటువంటి నిరీక్షణ మనం పొందుకొనవలెను. அதிக நன்மையான நன்மையை குறித்து எபிரேயர் 7ஆம் அதிகாரத்துடைய 19ஆம் வசனத்தில் நாம் படிக்கிறோம். When we come to Hebrews chapter 7 verse 9, there we read about this exceeding goodness. ఎబ్రీ 7:9 మనం చదువుతున్నాం అధిక మేలంటి శ్రేష్టమని గురించి. படியுங்கள். நியாயப்பிரமாணமானது ஒன்றையும் பூர்ணப்படுத்தவில்லை, அதிக நன்மையான நம்பிக்கையை வருவிப்பதோ பூர்ணப்படுத்துகிறது. அதிக நன்மையான நம்பிக்கையை வருவிப்பதோ பூர்ணப்படுத்துகிறது. That which bringeth exceeding goodness makes the grace perfect. సంపూర్ణ సిద్ధి కలుగు చేయుచున్నది. அதிக நன்மையான நன்மையை வருவிப்பது என்ன? What is that bringeth exceeding goodness? శ్రేష్టమైన నిరీక్షణ దాని వెంట ప్రవేశపెట్టినది. அதிக நன்மையான நம்பிக்கையை வருவிப்பது என்ன? What is that bringeth exceeding goodness? అంతకంటే శ్రేష్టమైన నిరీక్షణ కలుగు చేయనది ఏమిటి? இந்த அதிக நன்மையான நம்பிக்கைக்கு 5 பெயர்கள் உண்டு. There are 5 names given for this thing that bringeth exceeding goodness. అంతకంటే శ్రేష్టమైన నిరీక్షణకు 5 నామములు కలవు. இது ஒரு அழிவில்லாத ஆசாரியத்துவத்தினாலே உண்டாக்கப்படுகிற நம்பிக்கை. This is the hope that cometh as a result of the priestly service which is done in innocence or ignorance. ఇది అర్థము కానటువంటి ఒక యాజకత్వంతో కూడిన నిరీక్షణ ఉన్నది. அதிக நன்மையான நம்பிக்கையை வருவிப்பதோ பூரணப்படுத்துகிறது. That which bringeth hope concerning exceeding goodness bringeth perfection. అంతకంటే శ్రేష్టమైన నిరీక్షణయో అది సంపూర్ణ సిద్ధి కలుగు చేయుచున్నది. அங்கே அந்த வசனத்திலே 2 முக்கிய காரியங்களை பார்க்கிறோம். In that particular verse we notice 2 important factors. ఈ వచనంలో 2 ముఖ్యమైన భాగములను మనము గమనించగలము. ஒன்று பூரணப்படுத்தாத ஒன்று. First and the foremost is the one which maketh it not perfect. ఒకటి సంపూర్ణ పరచనటువంటిది, இன்னொன்று பூரணப்படுத்தக்கூடியது. Another one is that which makes it perfect. ఇంకోటి సంపూర్ణ సిద్ధి కలుగు చేయును. பூரணப்படுத்தாதது
என்ன, பூர்ணப்படுத்துகிறது என்ன? What is that makes it not perfect and that which makes it perfect? సంపూర్ణ పరచబడినది ఏమిటి, సంపూర్ణ పరచబడకున్నటువంటిది ఏమిటి? நியாயப்பிரமாணமானது ஒன்றையும் பூர்ணப்படுத்தவில்லை. Law did not perfect anything. ధర్మశాస్త్రము దేనిని కూడా సంపూర్ణ సిద్ధి కలుగ చేయలేదు. அப்படியானால் பூர்ணப்படுத்துகிறது என்ன? If so, what is that thing makes things perfect? అలాగైతే సంపూర్ణ సిద్ధి కలుగు చేయనిది ఏమిటి? 20ஆம் வசனத்தில் படிக்கும்போது மெல்கிசேதேக்கினுடைய முறைமை. As we read verse 20, we read about the order of Melchizedek. 20 వచనంలో మనం చదివినప్పుడు అది మెల్కీషెదెకు క్రమం చొప్పున மெல்கிசேதேக்கு முறைமையோடு கூட விளங்கிய ஆணை, the authority which has been made known according to the order of Melchizedek. అది మెల్కీషెదెకు క్రమం చొప్పున యాజకమై ఉన్నది. அதுவே புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியம். That is the ministry of the New Testament. ఇది నూతన నిబంధన పరిచర్య. நியாயப்பிரமாண காலத்திலே இருந்த லேவி ஆசாரியத்துவம் ஒன்றையும் பூர்ணப்படுத்தவில்லை. The priesthood of Levi and Aaron, according to the dispensation of the law, did not make anything perfect. ధర్మశాస్త్రం వంటి లేవీయుల యొక్క యాజకత్వము దేని కూడా అది సంపూర్ణ పరచబడలేదు. ஆனால் கிருபையின் காலத்தில் உண்டாயிருக்கிற இந்த முறைமையோ பூர்ணப்படுத்தக்கூடியதாயிருக்கிறது. But this order which is formed in the dispensation of grace has the capacity to make things perfect. కృపాకాలం వంటి ఈ యొక్క క్రమం అయితే ప్రతి వారిని కూడా సంపూర్ణ పరచబడినదే ఉండెను. இந்த கடைசி நாட்களிலே தேவனுடைய ஜனங்கள் பூரணத்துக்குள்ளே கடந்து போக வேண்டும். In these last days, the children of God or people of God need to enter into perfection. ఈ చివరి దినములో దేవుని యొక్క బిడ్డలందరూ కూడా సంపూర్ణములోనికి వారు ముందుకు సాగవలెను. பூரணர் ஆகும்படி கடந்து போவோமாக. In order that we might become perfect, let us progress forward. సంపూర్ణ పరచబడినమే మనం ముందుకు సాగి వెళ్ళదము. பூரணர் ஆகும்படி ஒரு மனிதன் கடந்து போகும் பொழுது அவனுக்குள்ளே அதிக நன்மையான நம்பிக்கை உருவாக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். As the man progress forward, that he might become perfect, that most exceeding goodness, that hope will be formed in him. సంపూర్ణ పరచబడకు ముందుకు సాగుటప్పుడు అంతకంటే శ్రేష్టమైన నిరీక్షణ వారిలో కలుగుచూ ఉన్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. இதற்கு பல பகுதிகள் காணப்படுகிறது. There are several dimensions for this. దీనికి పలు అంశములు కనబడుచు ఉన్నవి. அதிக நன்மையான நம்பிக்கையை பரிசுத்த பேதுரு அதை ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை என்று குறிப்பிடுகிறார். Saint Peter addresses this hope concerning greater goodness as the eternal hope. అంతకంటే శ్రేష్టమైన నిరీక్షణను పరిశుద్ధ పేతురు అది జీవముగల నిరీక్షణ చూపించి ఉన్నాడు. முதலாம் பேதுரு முதலாம் அதிகாரத்துடைய 4ஆம் வசனத்தில் படிக்கும் பொழுது, as we read 1 Peter chapter 1 verse 4, మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయం 4వ వచనంలో చదువుచున్నప్పుడు பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற சுதந்திரத்தை குறித்து பேசுகிற நேரத்திலே, as he was talking about the inheritance which is kept in the heaven, పరలోకంలో ఉంచబడినటువంటి స్వాస్థ్యమును గురించి చెప్పబడినప్పుడు பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற சுதந்திரத்தை குறித்தான வெளிப்படுத்தலை பெற்றுக்கொண்ட மனிதனுக்குள்ளே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை. a person who has a revelation about the inheritance which is kept in the heaven, it is only in him is formed this living hope. పరలోకమందు భద్రపరచున యొక్క స్వాస్థ్యము వారిలో రూపింపబడుచున్నది జీవముగలటి నిరీక్షణ. படிங்க 4-5 வசனங்கள். முதலாம் பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் 4-5 வசனங்கள். அவர் இயேசு கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுந்ததினாலே அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாததுமாகிய சுதந்திரத்திற்கு ஏதுவாக ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி தமது மிகுந்த இரக்கத்தின்படியே நம்மை மறுபடியும் ஜெனிப்பித்தார். ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படிக்கு, in order that the living faith may be formed. జీవముగల నిరీక్షణ మనకు కలుగు నిమిత్తమై. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. இந்த ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை எங்க எதனாலே உண்டாயிருக்கிறது? Through what this living faith is formed? ఈ జీవంతో కూడిన నిరీక్షణ మనకి దేని వల్ల కలుగుచూ ఉన్నది? அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாததுமாகிய ஒரு சுதந்திரம் பரலோகத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால், It is because an inheritance which is incorruptible, undefiled, and that fadeth not away is reserved in the heaven. అక్షయమైనది నిర్మలమైనది వాడబారది పరలోకములో మనకి స్వాస్థ్యంగా ఉంచబడినందువలన அந்த சுதந்திரம் எது? What is that inheritance? ఆ యొక్క స్వాస్థ్యము ఏమిటి? அதுவே புதிய எருசலேமும் சீயோனும். That is New Jerusalem
and Zion. అదే పరలోక నూతన యెరూషలేమును సియోను. சியோனும் புதிய எருசலேமும் எப்படி உருவாக்கப்படுகிறது? As to how come Zion and New Jerusalem is being formed. సియోను నూతన యెరూషలేము ఏ విధముగా రూపింపబడుచు ఉన్నది? மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையினாலே அது உருவாக்கப்படுகிறது. It is formed only through the order of Melchizedek. అది మెల్కీషెదెకు క్రమము చొప్పున అది రూపింపబడుచు ఉన్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. அந்த முதலாம் பேதுரு முதலாம் அதிகாரத்துடைய 4-5 வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறான் அந்த சுதந்திரம். That inheritance about which we read in the first epistle of Peter, chapter 1, verse 4. మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయము 3-4 నుంచి చెప్పినటువంటి స్వాతంత్ర్యము, அது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான பரதேசிகளை பற்றி சொல்லுகிற நேரத்திலே பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார். This is what about the chosen ones. Saint Paul talks about it. He mentions about this. అది ఏర్పరచబడిన వారి కొరకు చెప్పినటువంటి స్వాస్థ్యమై చెప్పబడుచున్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. இந்த பூமியிலே ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை அவன் ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையோடு ஜீவிக்க வேண்டுமானால் இந்த முறைமைக்குள்ளே பிரவேசிக்க வேண்டும். If at all a man on the face of the earth need to have this lively hope in him, then he need to come into the order of Melchizedek and live thereby. ఈ భూమిలో ఒకడు జీవంతో కూడిన నిరీక్షణలో జీవించాలంటే అది మెల్కీషెదెకు క్రమములోనికి రావాలెను. திரைக்குள்ளே போகக்கூடியதான ஆத்தும நங்கூரம் அது. That is the anchor of your soul that makes you to enter through the veil. ఇది తెర లోపలికి ప్రవేశించినటువంటి ఆత్మ నంగూరమై ఉన్నది. இந்த நம்பிக்கை அது ஒரு ஆத்தும நங்கூரமாயிருக்கிறது. This hope is just like the anchor of our soul. ఇది మన ఆత్మ యొక్క నంగూరమై కనబడుచు ఉన్నది. எபிரேயர் 6ஆம் அதிகாரத்தில் படிக்கும் பொழுது Hebrews chapter 6 19ஆம் வசனம் verse 19. அந்த நம்பிக்கை நமக்கு நிலையும் உறுதியும் திரைக்குள்ளாக போகிறதுமான ஆத்தும நங்கூரமாயிருக்கிறது. இந்த நம்பிக்கை எப்படிப்பட்டது? What kind of a hope is this? ఈ నిరీక్షణ ఎటువంటిది? நிலையும் உறுதியும் திரைக்குள்ளே போகிறதுமான நம்பிக்கையாயிருக்கிறது. This hope we have is an anchor of the soul. நங்கூரமாயிருக்கிறது. It is an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that with the veil. ఈ నిరీక్షణ నిశ్చలమును స్థిరమునై మన ఆత్మకు లంగరవలే నుండి తరలోపల ప్రవేశించి ఉన్నది. நம்முடைய நம்பிக்கை எங்க போகிறது? Where does our hope leads to? మన నిరీక్షణ ఎక్కడికి వెళ్ళుచు ఉన్నది? திரைக்கு உள்ளே போகிறது. It enters into the veil. తెరలోనికి ప్రవేశించుచున్నది. அந்த திரைக்குள்ளே யார் போயிருக்கிறார்? Who has entered through that veil already? ఈ తెర లోపలికి ఎవరు వెళ్ళి ఉన్నారు? இயேசு முதலாவது அந்த திரைக்குள்ளே போயிருக்கிறார். Jesus primarily entered through that veil already. మొట్టమొదటగా మన యేసు తెరలోనికి ప్రవేశించి ఉన్నాడు. அப்படினால் நாம் இரண்டாவது அந்த திரைக்குள்ள போக வேண்டும். If that is the case, following him, secondly, we ought to enter through that veil. అలాగైతే ఆ తెరలోనికి మనము రెండవదిగా ప్రవేశింపబడవలెను. எப்படி போனார்? How did he go? అని ఏ విధముగా ప్రవేశించెను? நமக்கு முன்னோடினவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி போனார். As our forerunner, Jesus Christ entered through that in the order of Melchizedek. మనకు ముందుగా ప్రవేశించిన ఆ యొక్క ప్రభువైన యేసు మెల్కీషెదెకు క్రమములోనికి వెళ్ళెను. நாம் ஒரு திரையை கிழிக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. Therefore, it is necessary for us to tear a veil. మనం ఒక తెరను చింపవలన వారై ఉన్నాము. எப்படி இந்த திரையை கிழிக்க வேண்டும்? How this veil ought to be torn? ఏ విధముగా ఈ తెరను మనము చింపగలము? மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி இந்த திரையை கிழிக்க வேண்டும். This veil ought to be torn only in the order of Melchizedek. మెల్కీషెదెకు క్రమము చొప్పున ఈ తెరను మనము తెరవగలము. இயேசு கிறிஸ்து மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி இந்த திரையை கிழித்தார். Lord Jesus Christ torn this veil apart in the order of Melchizedek only. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు మెల్కీషెదెకు క్రమము చొప్పుననే ఈ తెరలోనికి ప్రవేశించి ఉన్నాడు. இந்த திரை நம்முடைய சரீரம். This veil is nothing but our body. ఈ యొక్క తెర మన శరీరమును చూపించుచు ఉన్నది. இதை மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி கிழிக்க வேண்டும். This ought to be torn apart only in the order of Melchizedek. దీనిని మెల్కీషెదెకు క్రమం చొప్పునే మనము తెరవవలెను. மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி இந்த திரையை கிழிப்பது எப்படி? How is that this particular body of veil can be torn apart in the order of Melchizedek? మెల్కీషెదెకు క్రమం చొప్పున ఈ యొక్క శరీరమనే తెరను ఏ విధంగా మనం చీల్చగలము? ஒரு ஊழியக்காரன் எப்படி இந்த திரையை மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி கிழிக்க முடியும்? How is it possible for a servant of God to tear this body into two, which is the veil in the order of Melchizedek? ఒక దేవుని యొక్క సేవకుడు ఏ విధముగా శరీరమనే తెర
తెరను చీల్చగలడు? ஒரு விசுவாசி எப்படி இந்த முறைமையின்படி இந்த திரையை கிழிக்க முடியும்? Like manner as to how is it possible for a believer also to tear this veil into two in the order of Melchizedek? ఒక విశ్వాసి ఏ విధముగా ఈ యొక్క శరీరమనే తెరను చీల్చగలడు? ஒரு ஊழியக்காரன் எழுத்தின்படி அவன் எல்லாவற்றையும் விட்டு விடுகிறதுனாலே, மாம்ச சம்பந்தமான பற்றுகளை அறுத்து விடுகிறதுனாலே, To a servant of God it is possible only when he sever all relationships which are meant literally in this world. ఒక సేవకుడు శరీర సంబంధం అక్షరార్థమైన సమస్తను విడిచిపెట్టి మాంసికమైన బంధకమైన అతను తెంపునప్పుడు ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. ஆனால் ஒரு விசுவாசி எப்படி இந்த திரையை கிழிக்கிறது? Yet as to how is it possible for a believer to tear this veil? అయితే ఏ విధముగా ఒక విశ్వాసి ఈ తెరను చీల్చగలడు? அவன் ஒரு குடும்பத்திலே ஜீவிக்கிறான், He may live in his family. ఇతను కుటుంబంలో జీవించుచు ఉన్నాడు. பிள்ளைகளோடு குடும்பத்தோடு மனைவி பிள்ளைகளோடு ஜீவிக்கிறான். He may exist with his wife and children. ఇతడు భార్య బిడ్డలతో కూడా కలిసి జీవించుచు ఉన్నాడు. அவன் எப்படி இந்த முறைமையை கை கொண்டு தன்னுடைய திரையை கை கிழிக்க முடியும்? How can such a person observe this order and tear this veil? అతడు ఏ విధముగా ఈ క్రమమును గైకొని ఆ యొక్క తెరను చీల్చగలడు? முதலாம் கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரத்தில் வரும் பொழுது, When we come to 1 Corinthians chapter 7, మొదటి కొరింథీ 7వ అధ్యాయంలోనికి వచ్చినప్పుడు பரிசுத்த பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? what does Saint Paul say? పరిశుద్ధ పౌలు మనకి ఏమి సెలవిస్తున్నాడు? எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்று சொல்லுகிறார். He says, I have authority to enjoy everything. సమస్తమును అనుభవించుటకు నాకు అధికారము కలదని చెప్తున్నాడు. எல்லாம் எனக்கு தகுதியாயிராது. But everything will not be meet unto me. అయితే అన్ని కూడా నాకు మేలుగా కనబడవు. 7ஆம் அதிகாரத்துடைய 31வது వచனத்திலே, As we read the 31st verse of chapter 7, 7వ అధ్యాయం 31వ వచనంలో இவ்வுலகத்தை அனுபவிக்கிறவர்கள், they that use this world ఈ లోకమును అనుభవించువారు அதை தகாத விதமாய் அனுபவியாதவர்கள் போலவும், as not abusing it. అమితముగా అనుభవింపనట్లుగా ఉండవలెను. 29ஆம் வசனத்திலிருந்து வருகிற நேரத்திலே, As we come from verse 29, 29వ వచనంలోనికి మనం వచ్చినప్పుడు மேலும் சகோதரரே நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில், but this I say, brethren, సహోదరులారా నేను చెప్పినది ఏమనగా, இனி வரும் காலம் குறுகினது ஆனபடியால் the time is short. రాబో కాలము సంకుచితమై ఉన్నందువలన மனைவிகள் உள்ளவர்கள் இல்லாதவர்கள் போலவும், They that have wives be as though they have none, భార్యలు కలిగిన వారు భార్యలు లేనట్టుగా, அழுகிறவர்கள் அழாதவர்கள் போலவும், and they that weep as though they wept not, ఏడ్చువారు ఏడువనట్టుగాను, கொள்ளுகிறவர்கள் கொள்ளாதவர்கள் போலவும், and they that have as though they buy not. కొనువారు తాము కొనేది తమది కానట్టు, உலகத்தை அனுபவிக்கிறவர்கள் அதை தகாத விதமாய் அனுபவியாதவர்கள் போலவும், And they that use this world as not abusing it. ఈ లోకమును అనుభవించే వారు అమితముగా అనుభవింపనట్లుగాను, இப்படி ஜீவித்து தங்களுடைய திரையை கிழிக்க வேண்டும். Living in this fashion, they have to tear their way. ఈ విధముగా జీవించి వారి యొక్క శరీరమనే తెరను చీల్చవలెను. இவ்விதமாக நீங்கள் உங்கள் திரையை கிழிக்காவிட்டால், If you fail to tear your veil in this way, ఈ విధముగా మీ యొక్క శరీరమైన తెరను మీరు చీల్చని ఎడలా திரைக்குள் போகக்கூடிய நம்பிக்கை உங்களுக்கு உண்டாக முடியாது. then it is impossible for you to have the hope that you will enter through the veil. తెరలోనికి ప్రవేశింపగలంటే నిరీక్షణ మీకు కలుగదు. எத்தனை பேர் திரைக்குள்ளே போகக்கூடிய நம்பிக்கையை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? How many of you have already received the hope that you will enter through the veil? మీరందరూ తెరలోనికి కోట ప్రవేశించడానికి ఎందరు నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నారు? நாம் வெறும் நித்திய ஜீவனை குறித்த நம்பிக்கையிலே நிலைநிற்கிறவர்கள் அல்ல. We are not the people steadfastly found with an ordinary hope of eternal life. మనమేదో సాధారణమైన నిత్య జీవిలోనికి కలిగి ఉండే నిరీక్షణ కలిగిన వారు కాము. நமக்கு ஜீவன் உள்ள நம்பிக்கை உண்டு. But on the other hand, we also have a lively hope. మనకు జీవము కలిగి నిరీక్షణ కలదు. அது திரைக்குள்ளே போகிற நம்பிக்கை. That is the hope that leads us out to go through the veil. అది తెరలోనికి ప్రవేశించు నిరీక్షణ. இயேசு கிறிஸ்து திரைக்குள்ளே போனார். Lord Jesus Christ to enter through the veil. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తెరలోనికి ప్రవేశించి ఉన్నాడు. வானங்களை கடந்து Crossing beyond the heavens. ఆకాశమును గగనమును చీల్చి கடைசியிலே பிதாவுடைய வலது வாரசத்துக்கு போறார். At last he has reached the right hand side of God the Father. చివరిగా తండ్రి యొక్క సింహాసనం దక్షిణాస్తలంకు హెచ్చింపబడినది. அதுவே நம்முடைய ஆத்தும நங்கூரம். That is the anchor of our soul. ఇదే మన ఆత్మ యొక్క లంగరై ఉన్నది. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஆத்துமாவுக்கு ஒரு நங்கூரம் போட்டுக்கொள். Even in your life you need to connect your soul with an anchor. నీ జీవితంలో నీ ఆత్మకు ఒక లంగర్ను అమర్చుకొనుము. அநேகருடைய ஆத்துமாவுக்குள்ளே உள்ளான மனிதனுக்குள்ளே நங்கூரம் இல்லையே.
in terms of their soul, they do not have anchor. అనేకమైన ఆత్మలో ఆత్మీయుడి లంగరు లే కనబడుతున్నారు. ஆத்மாவுக்கு இன்றைக்கே ஒரு நங்கூரத்தை போட்டுக்கொள். Even today, you must connect your soul with an anchor. నీ ఆత్మకు నేడే ఒక లంగరును అమర్చుకొనుము. என்ன அந்த நங்கூரம்? What is that anchor? ఏమిటి ఆ లంగరు? உனக்கெல்லாம் இருக்கலாம். You might have everything. నీకు సమస్తం కూడా కలిగి ఉండవచ్చు. எல்லாம் உனக்கு இருக்கும் போதும் இல்லாதவனை போல ஜீ. Although you have everything, you have to lead a life as though you have none. సమస్తమును కలిగిన అవి లేనట్లుగానే జీవించము. எல்லாம் அனுபவிப்பதற்கு உனக்கு அதிகாரமும் சுயாதீன சித்தமும் இருக்கும் போது, Even when you have the private will and authority to enjoy everything, సమస్తమును నీవు ఏలుబడి చేయటకు నీకు స్వాధీనమంటే స్వాతంత్రం కలిగినను மாம்சமாகிய திரையை கிழிக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு கடமை உனக்கு இருக்கிறது. at the same time you also have both the responsibility and the duty to tear this way. శరీరమును తెరను చీల్చినటువంటి ఒక అధికారం నీకు కలదు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. திரைக்குள்ளே போகிற ஆத்தும நங்கூரம். The anchor of the soul that leadeth you through the way. తెరలోనికి ప్రవేశించుటకు ఆత్మీయ లంగరు. அந்த திரைக்குள்ளே போகும்படியாக நம்முடைய திரையை கிழிப்போமாக. In order that we may pass through that way, let us now attempt to tear our way. ఆ తెరలోనికి ప్రవేశించుటకు ఈ యొక్క తెరను చీల్చెదము. அந்த திரை என்று சொல்லுகிறது என்ன? What does that way stands for? ఆ తెర అనగా ఏమిటి? நம்முடைய மாம்சத்தில் இருக்குதான நம்முடைய சொந்த சித்தம். That is the personal will that we exercise in our flesh. మన శరీరంలో ఉండి మన మాంసికమంటి చిత్తము. நம்முடைய உரிமை. That is our right. మన యొక్క హక్కు. நம்முடைய நமக்கென்று இருக்கிற சில கட்டாயங்கள். Those compulsions that we have for ourselves. మనకి కంటి స్వయ చిత్తము. இதெல்லாம் கிழிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். We have to constantly tear them away. వీటిని కూడా మనము చీల్చుకొని ఉండవలెను. எத்தனை பேர் கிழிக்கிறீங்க? How many of you are tearing it? మీరందరూ చీల్చుకొనిచున్నారు. கிழிக்காவிட்டால் திரைக்குள்ளே போக முடியாது. உங்களுடைய ஆத்மாவுக்கு நங்கூரம் இல்லை. If you fail to tear that, then you do not have an anchor for your soul, and you do not also have a hope to go through that way. మిమ్మల్ని మీరు చీల్చుకొని మీరు తెరలోకి ప్రవేశించలేరు. మీ ఆత్మలో లంగరు కనబడదు. ஆத்மாவுக்குள்ளே நங்கூரம் போட்டிருக்கிற விசுவாசிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு அல்லேலூயா போடுங்க. Hallelujah. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. స్తోత్రములు. நம்முடைய நங்கூரம் சரியா இருக்கணும். அப்படின்னு சொன்னா பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Our anchor need to be proper. If that is the case, we don't have to fear. మన లంగరు సరిగా చక్కగా ఉండేలా మనం భయపడనక్కర్లేదు. நங்கூரம் போட்டிருக்கிறவன் என்ன சொல்லுவான்? What will the person who has fastened the anchor say? లంగరు వేసిన వాడు ఏమి చెప్పును? நங்கூரம் போட்டிருக்கிறவன் என்ன பாட்டு பாடுவான்? He that who has fastened his anchor, what song that he will sing? లంగరును తనని ఉంచేవాడు అతడు ఏ విధముగా పాట పాడును? உயலடித்தாலும் அலை மோதினாலும் தேவனுடைய பிள்ளையே, O ye child of God, which is caught in the midst of strong tempest. పలుకుతున్నటువంటి తుఫాను యొక్క రేగుల మధ్యలో నిలబడుచుంటి వారు புயல்களும் அலைகளும் உன்னுடைய திரையிலே மோதிக்கொண்டிருக்கிறது. The tempest and the waves are crisscrossing your way. తుఫాను అలలు నీ యొక్క గోడల మీద మోదుచుండవచ్చును. பரிசுத்தாவியானவர் என்ன சொல்லுகிறார்? But what is the Holy Spirit of God is conversing with you? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏమి చెప్పుచున్నాడు? இதை கிழித்துதான் ஆக வேண்டும். You have
to some of the other tear నీ it. యొక్క తెరను నువ్వు చీల్చవలను. நீரை கிழிக்க The more and more you tear నీ it, తెరను చీల్చగా அந்த முறைமையிலே வந்து நீரை கிழிக்க the more and more as you enter into this order and tear ఈ it, యొక్క క్రమంలో నీ యొక్క శరీరం ఎంతగా తెంచుచున్నావో நியாயமான நம்பிக்கை உண்டாகிறது. a strong foundation, a strong hope is being formed for your soul. నీ ఆత్మకు బలమే నువ్వు లాక్కొచ్చున్నావు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. தேவனுடைய நம்பிக்கை குறித்து யாராவது விசாரித்து கேட்கும் பொழுது When somebody come and inquire about the hope that you have in you, మీ యొద్ద మీకంటే నిరీక్షణ గురించి ఎవరైనా విచారించి అడిగినప్పుడు சாந்தமாய் அவர்களுக்கு பதில் சொல்ல response. తో మీరు ఎవరికి ఉత్తరం చెప్పాలని భక్తులు చెప్పుచున్నాడు. நாம் சத்த மனிதர்கள் அல்ல, we are not the dead people. మనం ஜீவிக்கிற ஜனங்கள். We are the people who వ్యక్తులమై நாம் ఉన్నాము. ஒரு முறைமைக்குள்ள வந்திருக்கிறவர்கள். we are the people who should cometh into an order. మనం ఒక క్రమములోనికి వచ్చి ఉన్నవారు. அந்த முறைமையினாலே ஒரு பூர்ணப்படுதலும் திரைக்குள்ளே போகிறதுமான நம்பிக்கை உண்டாகிறது. And as a result of that, we also have a hope because of that order. We will enter through that order and enter to receive the eternal life. ఆ క్రమంలో ఒక సంపూర్ణ సిద్ధి కలుగుతున్నది. తెరలోని కూడా మనం ప్రవేశించి ఉన్నాం. ஆகையினாலே தான் இந்த நம்பிக்கையினுடைய போர்டில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை. That's the reason why it is written about this particular hope, that this is the life hope. అందుకనే నిరీక్షణ వచ్చినది అది జీవన அந்த ஆத்தும நம்பிக்கையிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை. What is written on the soul is nothing but the word that's this hope. This hope is the lively hope. మన ఆత్మ లంగర మీద రాయబడి ఉన్నది అదే జీవగలంటి నిరీక్షణే ఉన్నది. அந்த கிழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதே திரை. அந்த திரையிலே ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Even in that very veil which is being constantly torn, it is written that is the lively hope. అదే రాయబడి ఉన్నది అదే జీవము గలంటి నిరీక్షణ. அந்த திரையிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது பூர்ணப்படுதல் உண்டாகிக் கொண்டிருக்கிறது. It is inscribed upon that veil that the process of perfection is being formed. ఆ తెరలో రాయబడినది సంపూర్ణ సిద్ధి కలుగుతున్నదని. கிறிஸ்துவை போல நீ மாறுவாயாக. You shall be turned just as Christ is. క్రీస్తు వలె నీవు రూపింపబడదుగాక. பரிசுத்தாவியினுடைய பலத்தினாலே இந்த நம்பிக்கை நமக்குள்ளே பெருக வேண்டும். This hope need to abound in us by the strength of the Holy Spirit. ఈ యొక్క నిరీక్షణ పరిశుద్ధాత్మ వల్ల మనకి కలుగుచూ ఉన్నది. இந்த நம்பிக்கை தொடர்ந்து நமக்குள்ள பெருகும்படியாக நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோமாக. That this hope may continuously abound in us, let us put up our hands and praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. ஒவ்வொரு நாளும் ஜீவன நம்பிக்கை உங்களுக்குள்ள பெருகும்படிக்கு அர்ப்பணியுங்க. Each and every day commit yourself so that this lively hope may increase in you. ఒక్కొక్క దినము కూడా జీవము వంటి నిరీక్షణ మీలో పెంపారినట్లుగా మీరు అప్పగించుకోనండి. இந்த திரையை என்னால கிழிக்க முடியவில்லையே என்று நீ பதறாதே. பரிசுத்த ஆவியானவரை கூப்பிடு. Never be trembled that you are not able to tear this veil instantaneously. Summon the Holy Spirit, He will come. ఈ యొక్క తెర నేను చెప్పలేకపోవచ్చని నీవు అనుకొనవద్దు. పరిశుద్ధాత్మను నీవు ఆహ్వానించుకొనుము. இந்த முறைமையினாலே எனக்கு பூர்ணப்பட முடியவில்லையே என்று எண்ணுவாயானால் அந்த மெல்கிசேதேக் ஆகிய ஆவியானவரை கூப்பிடுவாயாக. Whenever you think that you will not be able to become perfect through this particular order, you shall only cry unto Holy Spirit, which is the Melchizedek. ఈ సంపూర్ణ స్థితిలోనికి నేను కలుగలేకపోతున్నాను అన్నప్పుడు తలంచినప్పుడు ఈ యొక్క మెల్కిషెదెక్ క్రమములోని పరిశుద్ధాత్మను నువ్వు ఆహ్వానించుకొనుము. அவரே உன் பலவீனங்களிலே உனக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர். It is He who has the power to help you and provide succor in times of your inefficiency and weakness. ఆయనే నీ యొక్క బలహీన సమయంలో సహాయం చేయడానికి సమయోచితమైన அவரே உன்னுடைய ஆத்துமாவுக்குள்ள இருந்து தவிக்கக்கூடியவர். And it is the one who will travail being within your soul. ఆయనే నీ ఆత్మలో ఉండి నీ కొరకే విలపించువాడు. அவரே சாவுக்குரிய உன்னுடைய சரீரத்தை உயிர்ப்பிக்கக்கூடியவர். It is He who can convert your body which is immortal into life. ఆయనే సావునకు సిద్ధమైన నీ యొక్క శరీరమును పునరుత్థానం చెందిదేవాడు. ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையானது உனக்குள்ளே ஒரு நங்கூரம் போல உருவாகட்டும். Let this lively hope be formed in you as an anchor in your life. జీవమైనటువంటి నీ నిరీక్షణ నీలో ఒక లంగర వలె రూపబడినమండి. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. இரண்டாவதாக Secondly,
రెండవదిగా இந்த நம்பிக்கைக்கு தீத்துவுக்கு பவுல் எழுதும் பொழுது இது ஆனந்த பாக்கியமாகிய நம்பிக்கை என்று சொல்லுகிறார். As Saint Paul was writing his epistle to Titus, he says that this particular hope is called as the blessed hope. ఈ నిరీక్షణ గురించి తీతుకు పత్రిక పౌలు రాసినప్పుడు ఇది ప్రారంభం గురించి నిరీక్షణగా కనబడుచున్నది. தீத்து 2ஆம் அதிகாரத்துடைய 12 13 வசனங்களை படிக்கும்போது, as we read Titus chapter 2 verses 12 and 13, తీతు 2వ అధ్యాయం 12 13వ అధ్యాయం మనం చదువుచున్నప్పుడు ஆனந்த பாக்கியமாகிய நம்பிக்கை, he says blessed hope. ఇది ఆనంద శుభప్రదమైన నిరీక్షణ అయి ఉన్నది. நாம் அவபக்தியும் லௌகீக இச்சைகளையும் வெறுத்து தெளிந்த புத்தியும் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவர்களாய் இவ்வுலகத்திலே ஜீவனம் பண்ணி நாம் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியம், looking for that blessed hope. మనము నమ్మినట్టు మనం నిరీక్షించే శుభప్రదమైన నిరీక్షణ. நம்பிக்கைக்கு பேர் என்ன? What is the name for this hope? ఈ యొక్క నిరీక్షణకు పేరేమిటి? ஆனந்த பாக்கியம். This is called as the blessed hope. శుభప్రదమైన నిరీక్షణ. இந்த நம்பிக்கை ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை. And this is a lively hope. ఈ యొక్క నిరీక్షణ జీవమైన నిరీక్షణ అయి ఉన్నది. ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உனக்குள்ளே ஒரு நங்கூரமாய் போடப்படுகிறது. As to how this particular lively hope is placed in you as an anchor for your soul. ఏ విధముగా జీవమైన నిరీక్షణ నీలో లంగరుగా వేయబడుతున్నది. மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின் மூலமாக அது ஒரு நங்கூரமாய் உனக்குள்ளே போடப்படுகிறது. It is only through the order of Melchizedek this is placed in you as a very strong anchor. అది మెల్కీషెదెకు క్రమం చొప్పున నీలో అది లంగరుగా వేయబడుచున్నది. மறுபகுதியிலே இந்த நம்பிக்கை இன்னொரு வார்த்தையை பேசிக் கொண்டிருக்கிறது, ஆனந்த பாக்கியம். On the other hand, this very hope is talking about another thing that says that this is the blessed hope. అది ఇంకొక విధముగా మనతో మాట్లాడుచున్నది, అదే శుభప్రదమైన నిరీక్షణ అయి ఉన్నది. எப்படியானால் இந்த நம்பிக்கை உனக்கு ஆனந்த பாக்கியமாகிய நம்பிக்கையாய் மாற முடியும்? So as to how is it possible for this hope to become a blessed hope for you in your life? ఏ విధముగా ఈ యొక్క నిరీక్షణ శుభప్రదమైన నిరీక్షణగా నీలో మారగలదు? பக்தன் என்ன சொல்லுகிறார்? What is said by a saint? భక్తుడు మనకి ఏమి సెలవిస్తున్నాడు? படிங்க மறுபடியும் அந்த வசனம். நாம் தெளிந்த புத்தியும் நாம் அவபக்தியும் லௌகீக இச்சைகளையும் வெறுத்து அவபக்தியையும் லௌகீக இச்சைகளையும் வெறுத்து denying ungodliness and the worldly lust. మనం భక్తిహీనతను యెహలోక సంబంధమైన దురాశను విసర్జించి லௌகீக இச்சைகளை வெறுத்து Denying worldly lust. యెహలోక సంబంధమైన దురాశను విసర్జించి கண்களுக்கு ஒரு இச்சை உண்டு, There is a lust for our eyes. కన్నులకు ఒక ఆశ కలదు, மாம்சத்துக்கு ஒரு இச்சை உண்டு, And the flesh also has మన lust. శరీరంకు ఒక ఆశ కలదు. எல்லாம் சேர்த்து லௌகீக இச்சை என்று பெயர். All put together, it is called as the worldly lust. ఇవన్నీ కలిసే ఈ శరీర యెహలోక సంబంధమైన దురాశలు. மாமிசத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்க மாட்டார்கள். They that which live under the flesh cannot able to lead a life that pleaseth the Lord. శరీరానుసారులు దేవునికి ఇష్టలుగా కనబడరు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. நாங்கள் மாம்சத்தின்படி பிழைப்பதற்கு இந்த மாம்சத்திற்கு நாங்கள் கடனாளிகள் அல்ல. We are not debtors unto this flesh so that we need to live in the order of this flesh. ఈ శరీరానుసారంగా జీవించుటకు ఈ శరీరముకు మనం రుణస్థలము కాము. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. இதையே நம்முடைய பாதங்களுக்கு கீழே கொண்டு வர வேண்டும். We need to bring this own body under the subjection of our feet. దీనినే మన యొక్క పాదముల క్రిందగా మనము తీసుకుని రావాలను. எனக்கு 2 நாளா போனுக்கு மேல் போன் வந்து கொண்டே For இருக்கிறது. the last 2 days I have been receiving telephone calls very frequently. నాకు 2 దినములుగా ఈ యొక్క ఫోన్ వెంబడి ఫోన్ వస్తూ ఉన్నది. சற்று மெதுவாக செல்லவும். It was told unto me that I need to slow down myself a little bit. కొంత వేగముగా నువ్వు నడువుమని. சற்று மெதுவாக செல்லவும். Slow down a little bit. కొద్దిగా వేగముగా నువ్వు ముందుకు సాగమని. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. இன்னைக்கு மெதுவாய் சொல்ல முடியாது. Today I cannot say it slowly. అయితే నేను మీకు మెల్లగా చెప్పలేను. இன்றைக்கே இந்த பாதத்துக்கு கீழே அந்த சத்துருவை மிதிக்க வேண்டும். Even today I need to bring that enemy under my feet. నేనే ఆ యొక్క శత్రువును మన పాదము కిందగా త్రొక్కవలెను. உலக பிரகாரமான பார்வையிலே ஒரு மனுஷன் நேற்றைக்கெல்லாம் என்னை பார்ப்பானால் ஐயோ. If at all a person has to look at me from the worldly point of view, we will only say, oh, unto this man. లోకముగా మనం ఒక అయ్యగారిని చూచిన నిన్న స్థితిలో చూసిన పాస్టర్ గారికి అయ్యో అని మనం చెప్పేది. 11 மணிக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ளே இருந்து கதற ஆரம்பித்தார். And right from about 11 o'clock, the Holy Spirit of God began to travail and groan within me. అయితే పరిశుద్ధాత్మ నాలో బలముగా క్రియ జరిగించి இதுக்கு எப்படியாகிலும் கீழ்ப்படுத்த வேண்டும் என்கிற ஒரு வைராக்கியம் உண்டாயிற்று. And then as a result of that, a zealous formed in me which said that somehow or the other you need to bring this under the subjection of your feet. దీనిని ఏ విధంగా నా యొక్క పాదం కిందగా తొక్కవలనటి ఒక
ఆసక్తి కలిగిన వాడిని ఉంటుంది. கிறிஸ்துவினுக்கு ஜீவனாய் இருக்கிறபடியாலே சாவை ஆதாயம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். For Christ is our life, we say that the death is our gain. క్రీస్తు మనకు ఆదాయమైనందువల్ల చావు మనకి ఆదాయముగా కనబడుచున్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. நம்முடைய தூதுகள் ஏட்டுச் சுரைக்கால்ல பிரியமானவர்களே. Beloved, our messages are not the written scripture on the paper. ఈ యొక్క వర్తమానం ఏదో అక్షరార్థమైనది కాదండి. இது எங்களுக்குள்ளே இருந்து ஊறி வருகிற ஒரு ஊற்று. This is the spring of water that comes out of our very own life. ఇది మాలో నుంచి ఊరడి జీవపు బుగ్గలై ఉన్నవి. நாம் லௌகிக இச்சைகளை வெறுத்து தெளிந்த புத்தியோட ஜீவனம் பண்ண வேண்டும். We need to deny the worldly lust and should lead a life that is sober. మనం ఈ లోక సమయమైన దురాశంటే విసర్జించి మనం వివేకం గల వారై కనబడవలెను. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. 81வது வருஷத்துல நடந்த ஒரு சம்பவம் இன்றைக்கு ஞாபகத்துல வருகிறது. What has happened in a particular incident which has taken place in the year 1981 has come to my memory now. 81వ సంవత్సరంలో జరిగిన ఈ సంభవం నాకు జ్ఞాపకంకి వచ్చి ఉన్నది. డబుల్ నిమోనియా, Double pneumonia, నాకు రెండంతల నుండి యొక్క నిమోనియా కలిగినాను. టైఫాయిడ్, also struck by typhoid. టైఫాయిడ్ జ్వరం వేరే కలిగి ఉన్నది. நிமோனியா வந்து நிமோனியா உடைஞ்சிச்சு. Pneumonia got matured and that got bursted within. నిమోనియా ద్వారా నా యొక్క ఇది బద్దలైపోయాను. டபுள் நிமோனியா வந்து பஸ்டானா எப்படிதான் இருக்கும்? What will happen? Just imagine a person was got double pneumonia and that got burst within too. నిమోనియా యొక్క ఒత్తిడి రెండంతలైనప్పుడు అది బద్దలైనప్పుడు అది ఏ విధంగా కనబడును? வாய் வழியா ஒரே பிளட்டா வந்துட்டு இருக்கு. And through my mouth I was vomiting only blood. నా నోటి నుండి రక్తము నేను కక్కుచి ఉంటుంది. 12 மணி நேரத்துக்கு உள்ளதாக எல்லாம் முடிஞ்சு போனாச்சு. Just within a span of about 30 minutes time it was concluded that everything was over. అయితే 30 నిమిషం లోపల నా యొక్క ప్రాణమే పోయే విధముగా ఉండెను. விசுவாச விட்டு பக்கத்துல ஒரு டாக்டர் இருக்கிறார், ஹோமியோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிடல் டாக்டர். அவர் வந்து பார்த்துட்டு சிஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லிட்டாரு, நீங்க டெலிகிராம் கொடுத்துருங்க. There used to be a government doctor living next door to a faith home and he was summoned. He came, tested me and said to the sisters, you may inform all the people by means of telegram whomsoever you want to. విశ్వాస గృహమునకు సమీపములో ఒక ప్రభుత్వ యొక్క వైద్యుడు కలడు. ఆయన వచ్చి నన్ను పరిశోధించి మీకు అక్కయ్య గారికి అంతా చెప్పి ఉన్నాను, మీకు తెలిసిన వారికి అందరూ కూడా మీరు తెలియపరచమని. இந்த சம்பவத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாலே எனக்காக ஜெபிக்கிற ஒருவரோட தரிசனத்தில் எனக்கு ஃபியூனரல் சர்வீஸ் நடக்கிற மாதிரி அவரு அந்த ஆளும் கேட்டு பயந்து ஓடி அந்த சமயத்துல வந்து இறங்கிறாரு. Just a day before, there is a brother who used to pray for me. Unto him the Lord said, Lord gave him a vision as though there was a funeral service going on. Therefore, he got himself ready instantaneously and rushed to my place. ఈ యొక్క సంభవమునకు ముందు దినమున ఒక వ్యక్తికి అతడు దర్శన రీతిగా కూడా నా యొక్క భూస్థాపన ఆరాధన జరిగినట్టుగా అతడు కనబడి ఉన్నాడు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. 2 மணி நேரம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. For 2 hours I did not know anything. 2 గంటల సేపు నాకు స్థితి లేదు. 2 மணிக்கு பிறகு கண்களை திறந்து பார்க்கிறேன். After 2 hours I opened my eyes and looked around. 2 గంటల తరువాత నేను నా యొక్క కన్నులను తెరిచి తిని ஒரே கும்பலா இருக்கு. There was a huge crowd already gathered around me. నా చుట్టూ విస్తారమైన జనులు కనబడి ఉన్నారు. எல்லாருடைய கண்களிலும் கண்ணீர் வாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது. And tears were rolling down their eyes. అందరి యొక్క కళ్ళ నుండి నీరు కారుచి ఉండను. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి జరుగుతున్నది. வெள்ளிக்கிழமை முடிஞ்சாச்சு. Friday had come. శుక్రవారము గతించిపోయాను. ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிஞ்சாச்சு. And Sunday was also over. ఆదివారం కూడా గతించిపోయాను. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆரா நடந்து கொண்டிருக்கிறார். Sunday the service was in progress. అయితే ఆదివారం దినమున ఆరాధన కార్యం జరుగుతూ ఉండను. சென்டர்ல இருந்து கூட்டம் நடத்துறதுக்கு யாரையும் அனுப்பல. None of them from the Center Faith Home were sent to conduct the ministry here. సెంటర్ విశ్వాస నుండి కూడా ఈ యొక్క పరిచర్య చేయడానికి ఎవరిని కూడా పంపింపబడలేదు. கேரளா சிஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டா ஒரு பாட்டு படிச்சா ட்ரம் ஆக மொத்தம் ஒரு வழியில கொண்டு வந்துருவாங்க. The sisters in கேரளா தமிழ்நாட்டுல உள்ளவங்கல கேரளாவுல சொல்லுங்க. The sisters whenever they beat drum they will beat in such a way so that they will bring it to a tune. ఆ ఫైతంలో నుండి కేరళ శిష్యులందరూ కూడా ఆ యొక్క డ్రమ్ ఆ మధ్యలో వాయించాలంటే వారు మోతమోజితంగా కనబడతారు. ஆவியில நரம்பு ட்ரம்ல அடிக்கிற அடியில தான் இவங்களுக்கு When they are normally filled in spirit they will beat the drum black and blue almost. ఆ యొక్క డ్రమ్ముకు కొట్టినంత కొట్టులో వారి యొక్క ఆత్మ చేత నింపబడతారు. எனக்கு ஒவ்வொரு அடி அடிக்கிற நேரத்துல இடி விழுந்த மாதிரி இருக்கு. As they were beating the drum in the faith home it appears to me as though my heart was pounded. ఆ యొక్క డ్రమ్మును ఆమె కొట్టుట చూసినప్పుడైతే నాకైతే నా గుండెలో కొట్టినట్టుగా కనబడుచుండెను. ఆండవருக்கு స్తోత్రం. Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు.
என்ன நடந்தது தெரியும்? You know what has happened? ఏమి జరిగినదంటే நான் மெதுவா எழும்பினேன். I slowly got up. నేను మెల్లగా లేచి తిని எழுப்பி ட்ரெஸ் பண்ணேன். I dressed up myself. నేను వస్త్రములు ధరించుకుంటుని எழும்பக்கூடிய பலன் இல்லை. I did not have adequate strength to stand on my feet. నిలబడటకు తగినటువంటి శక్తి నాలో లేదు. அந்த டாக்டர் சொன்னார், பிரதர் நீங்க 3 மாசம் அசையாம படுத்திருக்கணும்னாரு. Nevertheless, the Lord spake with me stating that you need to be rest for about 3 months. డాక్టర్ గారు నా దగ్గర చెప్పి ఉన్నారు, మీరు 3 నెలలు కూడా మీరు కదల్చబడకుండా ఆ రీతిగానే పండుకొనవలెను. அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய ஹார்ட் லங்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவு வீக்கா இருக்குது. The doctor said to that extent your heart and lungs are very weak. అంతగా మీ యొక్క హృదయమును దాని యొక్క నాళములు కూడా బలహీనంగా కనబడుచున్నవి. மூணாவது நாளிலே ட்ரெஸ் பண்ணியாச்சு. On the third day I got myself up and dressed. చెప్పిన 3వ దినములోనే నేను సిద్ధపడుతిని. அதுவா பைபிள் தூக்கிட்டு உள்ள போறேன். Slowly I took Bible in my hand. I entered into the hall. మెల్లగా బైబిల్ను చేతిలో పట్టుకుని లోనికి వెళితిని. சகோதரர்களும் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஓடி வந்து, ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம், நாங்க இன்றைக்கு இப்படி ஜெபம் பண்ணிட்டு போயிரோம், தயவு செய்து வேண்டாங்கிற கட்டி பிடிக்கிறாங்க. All these Sunday school teachers have at once come nigh unto me and they embraced me, held me up and said, today you don't have to come and we will just gather together, pray and go off. Therefore you don't have to strain yourself today, they said to me. సబాతు పాఠశాల యొక్క ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా నా దగ్గర వచ్చి పట్టుకుని, అయ్యగారు మీరు ఈ దినం వద్దు మేము ప్రార్థన చేసి మేము వెళ్ళిపోదామని చెప్పి நான் சொன்னேன், வாங்க வந்து ஒரு ஆசீர்வாதம் சொல்லிட்டு போறேன், இவங்க அடிக்கிற அடி என்னால தாங்க முடியல. I told unto them, let me come and pronounce a benediction unto you and go away because I'm not able to bear the drum beating. ఈ అక్కయ్య ఇక్కడ నేను ఆశీర్వాదం చేసి ఇచ్చి వెళ్ళిపోయేదను, ఈమె కూడా ఈ యొక్క డ్రమ్మును కొడుచున్న కొట్టుకు నేను భరించలేకపోతున్నానంట. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. மெதுவா கொண்டு உட்கார வச்சார்கள். I was brought slowly and I was placed to be seated there. నన్ను మెల్లిగా వారు కూర్చుండబెట్టిరి. உட்கார்ந்து கொஞ்சம் எழும்புனேன். After being seated there for some time, I rose up. నేను కొంతసేపు కూర్చుండి తిరిగి లేచి తిని, எபிரேயர் 7ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 4ஆம் வசனம் முடிய படிங்கன்னு சொன்னேன். I said read from the book of Hebrews chapter 7 verses beginning from 1 to 7. హెబ్రీయులు 1 to 4. 1 to 4. హెబ్రీ 7వ అధ్యాయం 1 నుంచి 4 వరకు చదవమంటని. வாஸ்தாச்சு. It was read. వారు చదివిరి. மெல்கிசேதேக் முறைமையை குறித்து 1.5 மணிக்கூர் நேரம் பிரசங்கம் பண்ணேன். For close to about 19 minutes I spoke on I delivered the Lord's word concerning the order of Melchizedek. 1.5 மணி நேரம். For about 1.5 hours. మెల్కీసెదెకు క్రమమును గురించి నేను 1.5 గంట సేపు కూడా ఉపన్యాసం చేసితిని. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. அண்டையோட ஹார்ட் பலப்பட்டுச்சு. On that very day my heart was strengthened. అప్పటి నుండి నా యొక్క హృదయము బలపరచబడెను. லங்ஸ் எல்லாம் பலப்பட்டுச்சு. And also my lungs got strengthened. నా యొక్క నాళములన్నీ కూడా బలపరచబడెను. அந்த பிரசங்கம் முடிச்சு விட்டு நான் படுக்கவே இல்ல. After delivering that message I did not sleep at all. ఆ యొక్క వర్తమానాన్ని అందించి నేను ఎన్నడూ కూడా పడకలో పండుకొనలేదు. அசுத்தாவியினுடைய பலத்தினாலே உங்களுக்குள்ளே நம்பிக்கை பெருகும்படிக்கு, In order that through the strength of the Holy Spirit hope may abound in you. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా మీలో నిరీక్షణ పొందు నిమిత్తమై. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. அது ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை, அது ஆனந்த பாக்கியமாகிய நம்பிக்கை. We have a hope and that's a lively hope. In addition to that, that is a blessed hope as well. మనకు ఒక నిరీక్షణ కలదు, అది జీవము కలిగిన నిరీక్షణయు శుభప్రదమైన నిరీక్షణయై ఉన్నది. லௌகிக இச்சைகளை நீ வெறுக்கும் பொழுது உனக்குள்ளே ஆனந்த பாக்கியமாகிய நம்பிக்கை உருவாகிக் கொண்டே இருக்கும். As you deny the worldly lust in you, this blessed hope will be formed regularly. ఏలోక సంబంధమైన దురాశను విసర్జించినప్పుడు మనలో శుభప్రదమైన నిరీక్షణ పెంపొందుచున్నది. தெளிந்த புத்தியோடு நீ ஜீவனம் பண்ணுகிற நேரத்திலே உனக்குள்ளே ஆனந்த பாக்கியமாகிய நம்பிக்கை. As you lead your life in a soberly manner, then you shall have this blessed hope in you. నీవు శుభప్రదముగా నీ యొక్క జీవనం చేయించినప్పుడు నీలో కనబడుచున్నది. மகிமையின் பிரசன்னமாகுதலை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும்படி அந்த நம்பிக்கை போதித்துக் கொண்டிருக்கிறது. This hope is teaching to you so that you may become people expecting for the glorious appearance of the Lord. మహిమ యొక్క ప్రత్యక్ష కొరకు ఎదురు చూచు ఈ యొక్క నిరీక్షణ మనకి బోధించి ఉన్నది. యేసు క్రీస్తు మహిమయిலே வெளிப்பட போகிறார். Lord Jesus Christ will appear in glory. యేసు క్రీస్తు మహిమలో ప్రత్యక్షమవబోచున్నాడు. அந்த మహిமைக்குள்ளே பிரவேశిக்க போகிறோம். We will enter into that glory. మనం ఈ యొక్క మహిమలోనికి ప్రవేశించబోచున్నాం. அதுவே நம்முடைய ஆனந்தமான நாள். And that is our blessed and a joyful day. ఇదే మన శుభప్రదమైన దినమై ఉన్నది. அதுவே நம்முடைய சந்தோஷத்தின் நாள். That is the day of our gladness. ఇదే మన సంతోషపడబో దినమై ఉన్నది. அன்றைக்கு சாத்தானை நம்முடைய கால்களுக்கு நிறுத்து நாம் எழும்பி பறந்து போய்விடுவோம். On that day we will trample Satan and we shall rise up and fly away. ఆ దినమున సాతాను మన పాదముల కిందగా తొక్కి
ఉన్నందున பரிசுத்த ஆவியானவரும் தேவதூதர்களும் நம்முடைய மத்தியில நின்று ஆர்ப்பரிக்கிற அந்த நாள். That is the day in which the Spirit of God and the host of angels will be in our midst and praise. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుని యొక్క దూతలు కూడా మన మధ్యలో ఉండి ఆర్భటించు దినమై அகோய மண்டலத்திலே அடைக்கலம் தேடி இருக்கிற சாத்தான் வெட்டுண்டு கீழே விழுகிற நாள். That is the day in which the heaven and the evil one which is in the heavenly places will be cut down and pushed down. ఆకాశ మండలంలో నివాసం కలిగిన సాతానుడు అక్కడ నుండి కిందకి పడద్రోయబడుతున్నాము. தேவ ஜனங்கள் அகமகிழ்ந்து ஆர்ப்பரிக்கும் அந்த நாள். That is the day in which all the people of God will sing and rejoice with gladness. వేలాది వేల జనులు దేవునియందు ఆనందించు దినమై ఉన్నది. அந்த ஆனந்த வாக்கியமான நம்பிக்கையோடு உலகத்தவர் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து வருகிறீர்கள். How many of you therefore having that blessed hope in you in your life these days you are conducting a life in this world? ఆ యొక్క శుభప్రదమైన నిరీక్షణతో ఎందరూ కూడా కనబడుచు ఉన్నారు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. அந்த ஆனந்த வாக்கியமான நம்பிக்கை குறித்து கேள்விப்படும் பொழுது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது? How do you feel when you hear about that blessed hope? ఆ శుభప్రదమైన నిరీక్షణ గురించి మీరు వినుచున్నప్పుడు మీలో ఏ విధంగా కనబడుచున్నారు? எப்படி இருக்கிறது? How do you feel? ఏ విధముగా మీరు అనుభవించుచున్నారు? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. முதலைக்கும் குரங்குக்கும் கதை கேட்டிருக்கிறேன் நான். I've heard about a story about a monkey and a crocodile. ఒక కోతికి ఒక మొసలు గురించి కథ నేను విని ఉన్నాను. அவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம சிநேகிதர்களா இருந்தார்கள். It seems both of them were very good friends. వీరిద్దరు కూడా మంచి స్నేహితులుగా కనబడి நான் ఉంది. ஏன் இது சொல்றேன்னா இப்பதான் ஜனங்க கண்ணு திறக்கறாங்க. எவ்வளவு நேரம் தியானத்துல இருந்தாங்க. The reason why I say the story is because only now people open their eyes. Up till now in the hitherto they have been meditating. నేను ఎందుకు దీన్ని చెప్తున్నానంటే ఇంత సోపు మీరందరూ కూడా కన్నులు మూసుకొని ధ్యానంలో ఉంటరి ఇప్పుడే మీరు మెల్లగా కన్నులు తెరుచుచున్నారు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. இவங்க ரெண்டு பேரும் சிநேகிதர்களா இருக்க When these two were thick friends, ఇవి రెండు కూడా స్నేహంగా ఉన్నప్పుడు இந்த குரங்கு என்ன செய்யணும்னா அந்த ஒரு குளத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு பெரிய நாவல் மரம் நிக்கும். there used to be a fruitful tree, a fruitful bog next to the pond. ఈ కోతి ఆ యొక్క కోనేటి ఒడ్డులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నేరేడు పండును కింద వేచి ఉండను. நாவப்பழங்களை பறித்து அந்த முதலைக்கு கொண்டு விடுவோம். That the monkey used to fetch the fruits and give it to this crocodile. ఈ నేరేడు పండును త్రుంచి ఈ యొక్క మొసలకు అది కింద పడొచ్చు వేచి முதல்ல என்ன செஞ்சேன்னா தன் மனைவிக்கு கொண்டு கொடுத்து நாவப்பழங்களை. This crocodile used to collect all these fruits and deliver it eventually to its wife. ఈ యొక్క నేరేడు పండును ఈ యొక్క మొసలి దాని యొక్క భార్యకు తీసుకొని పోయాను. அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் மனைவி சொல்லிச்சுது, இந்த நாவப்பழம் சாப்பிடு எவ்வளவு இனிமையா இருக்கு, இதை சாப்பிட்டு வளர்ந்த குரங்கு கண்ட ஈரல் எவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும். As they were eating like this on one day, the wife had a suggestion to her husband stating that this fruit is so tasty. Just imagine that monkey which has been eating this fruit for quite long. Then imagine as to how tasty the liver of that monkey would be. ఈ యొక్క మొసలి భార్య ఈ విధముగా తలంచినది. ఈ యొక్క నేరేడు పండు యొక్క రుచి ఇంత బాగుగా ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క కోతి యొక్క మాంసం ఏ విధంగా ఉండదని உடனே தன்னுடைய புருஷன்ட்ட சொல்லிச்சு, எப்படியாகலும் அந்த குரங்குண்ட ஈரலை எனக்கு தரணும், இல்லாட்டா நான் செத்துருவேன். Immediately she also told to her husband stating that somehow or the other you must get the liver of that monkey, otherwise I would commit suicide. వెంటనే ఇది తన యొక్క భర్త దగ్గర చెప్పినది. ఏ విధంగా నాకు కోతి యొక్క గుండె నాకు కావాలను, లేకపోతే నేను చనిపోయేదనని. அது புருஷன் குரங்கு சொல்லுது, புருஷன் ஆண் முதலை சொல்லுகிறது, ஐயோ அது எப்படி ஏர்ல வாங்குது, அவனுக்கு ரொம்ப சிநேகிதனாச்சே என்ன சொல்லி நம்ம தாஜா பண்ணி பாக்குது. இல்ல நான் வேணுமா குரங்கு வேணுமா உனக்கு? But the male crocodile said as to how is it possible for me to get it, because we are so thick friends and it's been a great favor for us so long, how can I do that? భర్త మొసలి ఈ విధంగా చెప్పుచున్నది, నా యొక్క ప్రాణ స్నేహితుడైతే వాడిని నేను ఏ విధంగా నీకు నేను మాంసంగా తెచ్చాను, నీకు ఆహారంగా తెచ్చదని అతడు వినుచుండెను. சரி எப்படியும் ஆண் முதலை சம்மதிச்சிச்சு, உனக்கு அந்த ஈரலை கொண்டு வர்றேன். Somehow or the other the male crocodile had to budge and it said, I will somehow fetch that liver and bring it to you. ఏ విధముగాను అది ఒప్పుకొని నేను ఆ యొక్క గుండె మాంసం తెచ్చదను. வழக்கம் போல குரங்கு அந்த நாவல் பழங்கள் எல்லாம் கொண்டு அந்த கண்மாய் கரையில வருகிறது. As usual, this monkey had come next to the shore of the pond with the fruits in its hand. ఆ యొక్క కోతి అయితే ఆ యొక్క నేరేడు పండ్లు త్రుంచి కింద వేటకు తిరిగి వచ్చి ఉన్నది. அப்போ முதல்ல சொல்லிச்சு குரங்குகிட்ட, என் மனைவி உனக்கு ஒரு விருந்து தரணும்னு சொல்றா, தயவு செய்து நீ வரணும். Then this male crocodile told unto the monkey that my wife wants to provide a banquet for you, therefore you need to somehow join with me. కోతితో యొక్క మొసలి చెబుతున్నది, నా యొక్క భార్య నీకు ఒక విందు చేయవలని నిన్ను పిలుచుచున్నదని. சரி அப்போ என்ன செய்யறது, நீ என் மேல ஏறு,
Then the male crocodile also told unto the monkey, you climb over my back. అక్కడికి వెళ్ళటకు నీవు నా యొక్క వీపు మీదగా ఎక్కుమని చెప్పి ఉన్నది. முதலைக்கு மேல குரங்கு ஏறிச்சு. Now the monkey already sat upon the crocodile. ఆ యొక్క మొసలి మీద ఆ యొక్క కోతి ఎక్కి ప్రయాణం చేస్తున్నది. தண்ணீர்லே பயணம் செய்கிறது ரெண்டும். And then both of them started to travel on the water. ఇవి రెండు నీళ్ళలో ప్రయాణం చేయొచ్చు ఉన్నవి. அந்த நடுக்கண்மாயில வந்தபோது நடு பகுதியில வந்தபோது As they had reached the center of the pool, మధ్యలోనికి వచ్చినప్పుడు உள்ள காரியத்தை முதல்ல சொல்லிச்சு. then the male crocodile revealed the exact matter for which the monkey is transported. నిజమైన సంగతిని ఈ యొక్క మొసలి కోతితో చెప్పి తెలియపరిచినది. ஈரலை என் மனைவிக்கு வேணாதான் அவனை கொண்டு வந்திருக்கிறேன். It said that my wife desires your liver, that's the reason why I'm now taking you on my back. నీ యొక్క గుండెను నా యొక్క భార్యకు కావాలను ఇందు నిమిత్తమే నేను తీసుకుని వచ్చినాను. குரங்கு என்ன அவ்வளவு ஆசை வந்துருச்சு எனக்கு என் ஈரலுக்கு மேல அவ்வளவு என்ன டேஸ்ட் வந்துருச்சு. For that monkey questioned back as to what is the necessity and how come all of a sudden a great desire has been developed over my liver. నా గుండె మీద మీకు ఏమంత రుచిగా కనబడుచున్నది అని ఈ కోతి ప్రశ్నించి ఉన్నది. நீ கொடுக்கிற நாவப்பழங்களை நான் மனைவிக்கு கொண்டு அவ சாப்பிட்டா ருசிச்சு ஐயோ இதை சாப்பிட்டா எவ்வளவு டேஸ்ட்னா இந்த முதல்ல அந்த குரங்குண்ட ஈரல் எவ்வளவு அழகா இருக்கும் ஆகையால எனக்கு அந்த ஈரல் வேணும்னு கேட்டு சொன்னேன். The male crocodile told unto the monkey stating that every day you used to give me the fruits which I gave back to my wife. She said, if the fruits are tasty, just imagine the monkey that eats this fruit daily as to how tasty the liver of that monkey would be. నీవు ప్రతిదినము నాకు గురించి వేచున్న ఈ నేరేడు యొక్క రుచి నేరేడు పండును నా యొక్క భార్యకు తీసుకుని వెళితిని అది దాని యొక్క రుచిని చూసి ఈ యొక్క నేరేడు పండు యొక్క రుచి ఇంతగా ఉంటే నీ యొక్క గుండె ఎంత బాగుంది అది குரங்கு சொல்லி ஐயோ முதல்ல சொல்லி இருக்கலாமே அதை மரத்துல வச்சிருக்கேன் போய் எடுத்துட்டு வர்றேன். Then the monkey immediately so smartly told unto the crocodile, oh sir, why did you not tell me beforehand? I've kept my liver up in the tree, I need to go and collect it if you want that. వెంటనే కోతి విధముగా మొసలుకు బదులుగా జవాబు చెప్పి ఉన్నది, నా యొక్క గుండె నేను యొక్క కొమ్మకు వేలాడ వేసినాను, నీవు చెప్పితే నేను దాన్ని తీసుకొచ్చినాను. அப்படியே முதல்ல கொண்டு கரையில கொண்டு விட்டுருச்சு. குரங்கு எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு. Believing on that, this crocodile transported the monkey back to the shore and the monkey climbed onto the tree. దాని పొందినంతమే మొసలి తిరిగి ఆ యొక్క ఒడ్డుకు వచ్చినది. కోతి పైకి ఎగిరిపోయాను. நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்டா, you know what I'm coming to say through this? నేను ఏమి చెప్పి వచ్చున్నానంటే அந்த முதல்ல சொல்லுகிறது இந்த பழம் சாப்பிட்டாச்சுன்னா இவ்வளவு டேஸ்டா இருக்குன்னா அந்த ஈரல் எப்படி இருக்கும். The crocodile says that if the fruit is so tasty, imagine the monkey which has been eating the fruit for quite long, how tasty the liver will be. ఆ మొసలి చెప్పుచున్నది ఈ యొక్క నేరేడు పండ్లే ఇంత రుచిగా ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క గుండె ఎంత రుచిగా ఉండునని. పరలోకத்தை குறித்து సియోனை குறித்து நம்பிக்கை குறித்து கேள்விப்படும் பொழுது இவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்குமானால் உள்ளகானம் எப்படி இருக்கும். When we are so glad when we just hear about the joy that we will enjoy in Zion and New Jerusalem, imagine as to how much more glad we will be as we actually enter into that place. పరలోకమును గురించి సియోను గురించి నూతన యెరూషలేము గురించి మనం వినుచున్నప్పుడు మన యొక్క హృదయము ఎంతగా ఉప్పొంగుచుండును. ஒரு சின்ன பாட்டு படிக்கிற நேரத்துல இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டம் வருதுன்னு சொன்னால் அங்கே பிரவேசிக்கும் போது நம்முடைய சந்தோஷம் எப்படி இருக்கும். When we celebrate, just as when a small chorus is sung, then imagine as to how shall we be so greatly joyful as we go there where we only have celebrations and rejoicing. ఒక చిన్న పల్లవి పాడుచుండే మనలో హృదయంలో ఉప్పొంగుచున్నప్పుడు ఆ యొక్క పరలోకములో ఉండే ఉత్సాహం చూసినప్పుడు మన హృదయం ఎంతగా ఉప్పొంగుచుండును. ஆகவே இந்த நம்பிக்கைக்கு ஆனந்த வாக்கியமாகிய நம்பிக்கை. That is the reason why this hope is called as the blessed hope. కనుకనే ఈ యొక్క నిరీక్షణకు శుభప్రదమైన నిరీక్షణ అయి ఉన్నది. ஆனந்த வாக்கியமான நம்பிக்கை அடைந்திருக்கிறோம். ஹalleluya சொல்லுங்கள். Hallelujah. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. அருமையான தேவனுடைய ஜனங்களே, Beloved people of God, ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డలారా, ஜீவனுள்ளதான நம்பிக்கை, lively hope, జీవమగలంటి నిరీక్షణ, ஆனந்தமான நம்பிக்கை, and then the blessed hope. శుభప్రదమైన నిరీక్షణ. ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது, As we come to Romans 5 verse 2, రోమ 5:2 వచనం చూసినప్పుడు இந்த நம்பிக்கையை பற்றி பவுல் சொல்லும் பொழுது தேவ மகிமை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கை. as St. Paul is talking about this hope, he says that this is the hope concerning the fact that we will receive the glory of God. ఈ నిరీక్షణ గురించి చెప్పినప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమ పొందబోచున్నటి నిరీక్షణ అని చెప్తున్నాడు. தேவ மகிமை அடைவோம். Hope of the glory of God. దేవుని యొక్క మహిమ పొందుకునే నిరీక్షణ. தேவ மகிமை எங்கே அடைவோம்? Where shall we receive the glory of God? దేవుని యొక్క మహిమను మనం ఎప్పుడు పొందుకొనదము? இந்த மண்ணான சரீரத்திலேயே நாம் அடைவோம். We shall receive the glory of God in this body. ఈ యొక్క మంటి శరీరంలోనే దాన్ని మనం పొందుకొనదము. உயிர்த்தெழுதலிலே நம்முடைய மகிமையினுடைய விசேஷம் வெளிப்படும். The speciality of our glory
shall be revealed in the resurrection. పునరుద్ధాన దినమున మన యొక్క మహిమ యొక్క విశేషత బయలుపడును. அந்த நம்பிக்கை உனக்கு உண்டாக வேண்டுமானால் If at all you need to have that hope in you, ఆ నిరీక్షణ నీకు కలుగవలనంటే அப்படியானால் தானுடைய சரீரத்தை தெய்வீக சுகத்திலே காத்துக்கொள்ள வேண்டும். only when you have such hope in you, you will be able to preserve your body in divine healing. అలాగైతే నీ యొక్క శరీరమును దైవిక స్వస్థతలో దాన్ని భద్రపరచుకోవాలి. ஆடம்பரங்கள், ஆசா பாசங்கள், இச்சைகள் இவைகளுக்கு சரீரத்தை விலக்க வேண்டும். You have to redeem your body or separate your body from the worldly lust, desires and the luxuries. లోక ఆడంబరములకు లౌకికమైన ఇచ్చలకు నీవు వేరుపరచబడవలెను. கனவீனம் உள்ளதாக விதைக்கப்படும் என்று பவுல் சொல்லுகிறார். Saint Paul says that this shall be sown as a dishonorable one. అది ఘనమైనటువంటి మహిమకరమైన నిరీక్షణని పౌలు చెప్పుచున్నాడు. கனவீனம் உள்ளதாக விதைக்கப்படும். This shall be sown as a dishonor. బలహీనదిగా అది విత్తబడునని. ஆகையால் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் ஒண்ணும் கிடையாது. That's the reason why we do not have any extra fittings here. అందుకనే అనేకులు ఎక్కువగా దాన్ని అంటించుకుంటున్నారు. நகை நட்டு போல்ட் ஸ்க்ரூ அதொன்னும் கிடையாது. We do not have jewels in terms of nuts and bolts on our body. నగల చేత అలంకరించుకొని బిరడలేసి బిగించుకొనుచున్నారు. ஏனென்றால் கனவீனம் உள்ளதா இந்த சரீரம் பூமியிலே விதைக்கப்படுகிறது. Why? Because this body is sown in this earth in dishonor. బలహీనమైన శరీరముగా ఇది విత్తబడుచున్నది. நகை போடாதது காரணம் என்ன தெரியுமா? You know as to what is the reason why we don't put on the jewels? నగలు ధరించుకోకూడదని దానికి కారణం ఏమిటి తెలుసా? புறம்பான அலங்கரிப்பு வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? You know what is the reason why we said that it is not necessary for us to have external adorations? బాహ్యమైన అలంకారము ఎందుకు వద్దని నీ కారణం తెలుసునా? தேவ மகிமை அடைவோம். That we shall put on the glory of God. దేవి యొక్క మహిమను మనం இந்த పొందుకొనగలము. சரீரம் தேவ மகிமை அடையும். Your body shall receive the glory of God. ఈ యొక్క శరీరము దేవుని యొక్క మహిమను పొందుకొనును. புதிய எருசலேமிலே மிகவும் உயர்ந்த பிரகாசம் வச்சிர கல்லந்து கடந்த வாரத்திலே நாம் சிந்தித்தோம். In the last week we meditated about the topaz that we will have in the New Jerusalem. నూతన యెరూషలేములో ప్రకాశించినది వైడూర్యమని మనం చెప్పి ఉన్నాం. நம்முடைய பட்டணம் எல்லாம் பொந்தள வீதியா இருக்கும். All of our cities will be of pure gold and glory. ఆ పట్టణమంతయు బంగారు వీధులై ఉండును. எத்தனை பேர் அந்த பட்டணத்துக்கு போக போறீங்க? How many of you will enter into that city? ఎందరో పట్టణమును వెలుటకు వాంఛించుచు ఉన్నారు. பாட்டுக்காரன் பாடுறான். The psalmist sang, కీర్తనకర్త పాడుచున్నాడు. பட்டணத்து வீதி எல்லாம் சாவுக்கு பாட்டு பாடினா போதாது, இப்ப பாடணும். நாமெல்லோரும் நாடுகின்ற பட்டணமது, நமது நாதரீசு வீற்றிருக்கும் பட்டணமது, நமது நாதரீசு வீற்றிருக்கும் பட்டணமது. பட்டணத்து வீதியில் சுத்தப்படாமே, பட்டணத்து வீதி எல்லாம் சுத்தப்படாமே. அங்கே பாடுவோரும் ஆடுவோரும் கொடா கோடி, அங்கே பாடுவோரும் ஆடுவோரும் கொடா கோடி. எண்ணிறந்த எண்ணிறந்த தூதர் தோன்றும் பட்டணமது, அங்கே ஓயாமல் கீதம் பாடும் பட்டணமது, அங்கே ஓயாமல் கீதம் பாடும் பட்டணமது. மாட்சிமிகு மோட்சநகர் மகிமையை சொல்வே, மாட்சிமிகு மோட்சநகர் மகிமையை சொல்வே. அங்கே மங்களம் எல்லாரும் சந்தோஷமாய் படிங்க. சேருவே, அந்த மங்களம் மாளிகை என்று சேருவே. மாட்சிமிகு மோட்சநகர் மகிமையை சொல்வே, மாட்சிமிகு மோட்சநகர் மகிமையை சொல்வே. அந்த மங்களத்தின் மாளிகைக்குள் என்று சேருவே, அந்த மங்களத்தின் மாளிகைக்குள் என்று சேருவே. மாட்சிமிகு மோட்சநகர் மகிமையை சொல்வே, மாட்சிமிகு மோட்சநகர் மகிமையை சொல்வே. அந்த மங்களத்தின் மாளிகைக்குள் என்று சேருவே. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை. we do not have a stable city here. నిలవరమైన పట్టణము మనకి ఇక్కడ లేదు. நமக்கு ஒரு பட்டணம் ஆயத்தமாக்கப்பட்டு A கொண்டிருக்கிறது. city is being prepared for us. మనకు ఒక పట్టణము సిద్ధపరచబడుచున్నది. அதி சீக்கிரத்திலே நாம் தேவ மகிமை அடைவோம். Very soon we shall put on the glory of God. అతి త్వరగా మనం దేవుని యొక్క
மறைவரும். On that day, sun and moon shall find their place away. ఆ దినమున సూర్య చంద్రులు కూడా తొలగిపోయేదరు. சூரியனும் சந்திரனும் எல்லாம் ராஜினாமா கடிதத்தை வைத்து நின்று கொண்டிருக்கிறது. Oh, sun and moon are already waiting aside with letters of resignation in their hands. సూర్య చంద్రులు కూడా ఆ దినమున రాజీనామా పత్రిక రాసి சூரியன் சொன்னது பிரகாசித்தது போதும், சீக்கிரமாய் நீ சூரியனாய் மாறு. Sun said, it is enough that I have been lightning with brilliance, and therefore it is time for you to emerge as brilliant lights. సూర్యుడు ప్రకాశించి చాలు, నీవు సూర్యునిగా లే ప్రకాశించకు లెమ్ము. நட்சத்திரங்கள் சொல்லுகிறது நாங்கெல்லாம் உலகட்டும், சீக்கிரம் டூட்டியை ஜாயின் பண்ணுங்க. Unto you the star says that it is time for us and we will wind up ourselves very soon from here. నక్షత్రం చెబుతున్నది త్వరగా మేము ఖాళీ చేయబోతున్నాము, మీరు అధికంగా ప్రకాశించుడని. எல்லா ஜோதிகளும் சொல்லுகிறது நீதிமான்களே சீக்கிரம் வாருங்கள், நாங்கள் விலகட்டும். All the lights together says that, oh ye righteous, come thither fast and we want to take rest. సమస్త జ్యోతులు కూడా ఈ విధముగా చలించున్నవి, నీతిమంతులారా మీరు లేచి ప్రకాశించుడని. அவைகள் சொல்லுகிறது நாங்கள் சதா காலமும் பிரகாசிக்க முடியாது, எங்களுக்கு குறிக்கப்பட்ட நாட்கள் இருக்கிறது. They say unto you, we cannot send forth our light for everlasting days because we have a stipulated time allotted for us. అవి చెబుతున్నవి మేము శాశ్వత కాలం కూడా ప్రకాశించలేము, మాకని నిర్ణయింపబడిన కాలం వరకే మేము ప్రకాశించగలము. நீங்களோ சதா காலங்களிலும் பிரகாசிக்க போகிறீர்கள். But you shall be shining, you shall be shining forever and ever. అయితే మీరైతే సదా కాలం కూడా ప్రకాశించేది. உங்களுடைய மகிமை பெரிதாயிருக்கும். Your glory shall be very great. నీ యొక్క మహిమ గొప్పదై కనబడును. நீங்கள் மகிமை மேல் மகிமை அடைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். You are already receiving glory upon glory. మీరు మహిమ వెంబడి మహిమ పొందుకొనుచు ఉన్నారు. சீக்கிரத்திலே நித்தியத்தை கைப்பற்றுவீர்கள். Very soon you shall confiscate the eternity. అతి త్వరగా నిత్యమును మీరు స్వాతంత్రించుకున్నారు. ஆயத்தமாகுங்கள் என்றவைகள் அறைகூவி சொல்லுகின்றன. Therefore they cry unto you loudly stating that prepare ye. సిద్ధపడని బిగ్గరగా பிரகாசியுங்கள் என்றவைகள் அறைகூவி சொல்லுகின்றன. They also cry unto you loudly stating that shine yourself. ప్రకాశించండి అవి మనకి బోధించుచున్నవి. வெளிச்சம் இந்த உலகத்துக்கு எவ்வளவு தேவையாயிருக்கிறது. This world needs light. వెలుగు ఈ లోకమునకు ఎంతగా అవసరమై ఉన్నదో. வெளிச்சம் இல்லாமல் விருட்சங்கள் வளர முடியாதே. In the absence of such light the trees cannot grow. ఈ యొక్క వృక్షములు ఎక్కువగా వృద్ధి చెందలేవు. இந்த ఉலகத்திலே நீதியின் விருட்சங்கள் வளர முடியாது. In this world, in order that the trees of righteousness may grow, ఈ యొక్క లోకములో వృక్షం వలె మనము పెంపారునుటకు, சபை பக்தி விருத்தி அடையும்படியாக, in order that the church may also be edified, సంఘము భక్తి వృద్ధి చెంది నిమిత్తమై, தேசம் ரட்சிக்கப்படும்படியாக, that the world and the nations be saved, దేశము రక్షింపబడిన నిమిత్తమై பிரகாசியுங்கள். and shine yourself. మీరు లేచి ప్రకాశించండి. பிரகாசியுங்கள். Shine forth. మీరు లేచి ప్రకాశించండి. கர்த்தருடைய மகிமை உன்னால் உதிக்கிறது. For the glory of God is dawning upon you. దేవుని యొక్క మహిమ నీ మీద తేజరిల్లును. நீதியின் சூரியன் உன்மேல் உதயமாகிறது. The sun of righteousness is dawning upon you. నీతి సూర్యుడు నీ మీద తేజరిల్లును. இந்த மகிமையை உலகத்தில் ஒரு வல்லமைகளும் மேற்கொள்ள முடியாதே. No one can prevail over this glory about yourself. ఈ మహిమను ఈ లోకంలో ఏది కూడా దాని ఎదిరించలేదు. நம்முடைய நம்பிக்கை தான் என்ன? What is the day of our hope? మన నిరీక్షణ ఏమిటి? தேவ மகிமை அடைவோம். That we shall put on the glory of God. దేవుని యొక్క మహిమ పొందుకొనుదము. தேவ மகிமை அடைவோம். We shall have the glory of God. దేవుని యొక్క మహిమ పొందుకొనుదము. மண்ணான சாயல் மாறி போகும். For this body which is of earth, the image of it will be gone. ఈ మంటి స్వరూపము మార్చబడును. ஆகையினால் அருமையான தேவஜனமே, Therefore, ye beloved people of God, కనుకనే దేవుని యొక్క జనమా, சரீரத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுகிறதை பாரமா எண்ணாதே. do not consider it to be a great burden when you suffer a little bit in your body. శరీరములోను పడుటి శ్రమ అది బాధగా తలంచకు. கொஞ்சம் கண் விழிக்கிறதை கஷ்டமாக எண்ணாதே. Do not consider it to be a burden if you were to be watchful for some time. కొంతను కనురెప్పలు మోపుడది అది కష్టముగా భరించవద్దు. சுவிசேஷத்துக்காக பாடுபடுகிறதை நீ ஒரு பாரமாய் நினைக்காதே. Do not also think it to be a burden in order to suffer for the sake of gospel a little bit. సువార్త నిమిత్తమును శ్రమపడేది భారముగా నువ్వు తలంచవద్దు. விசுவாசத்தில் நின்று கஷ்டப்படுகிறதை நீ ஒரு பொருட்டாக எண்ணாதே. Also do not consider that to be a great matter that you may suffer for the sake of your faith. విశ్వాసములో ఉండి నువ్వు కష్టం అనుభవించేది అది బాధగా నువ్వు తలంచవద్దు. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே முன்னேறுகிறதினால் வருகிற பிரச்சனைகளை கஷ்டங்களை கண்டு கலங்காதே. Do not also be dismayed and tremble because of the difficulties and the trials that you encounter as you progress in terms of your spiritual well-being. నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో నీకు సంబంధించిన కష్టములు ఉపద్రవములు చూసి నీవు దిగులు చెందవద్దు. எல்லாம் உனக்கு மகிமையாய் மாறப்போகிறது. All these things will on one day even
eventually become glory to you. ఇవన్నీయు నీకు మహిమగా మార్చబడును. இவையெல்லாம் உனக்கு மகிமையாய் All மாறப்போகிறது. these things will become glory unto you. ఇవన్నీయు నీకు మహిమగా మార్చబడును. ஒருவரை பார்த்து என்ன சொல்லுங்கள்? Looking one to another, you have to say thus. మీరు ఒకరు చూచి ఒకరు ఏమి చెప్పెదరు? ஒரு கஷ்டப்படுகிற விசுவாசியை பார்த்து என்ன சொல்லு? Unto a believer who is being afflicted, what must you say? ఒక కష్టపడుచుంటే విశ్వాసం చూచి నువ్వు ఏమి చెప్పవలెను? பிரதர் சந்தோஷமாயிருங்கள். Beloved brother, rejoice. సహోదరుడా సంతోషముగా ఉండుము. சிஸ்டர் சந்தோஷமாயிருங்கள். Oh, sister, rejoice. సహోదరి సంతోషముగా ఉండుము. நாம் தேவ மகிமை அடைவோம். We shall receive the glory of God. మనం దేవుని యొక్క మహిమ நாம் పొందుకొనుము. இயேசுவின் முகத்தை தரிசிப்போம். We shall see Jesus face to face. మనం యేసు యొక్క ముఖమును ముఖాముఖిగా చూచుదాము. நம்முடைய துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். Our sorrow shall become joy. మనం సంతోషముగా మారును. இந்த வார்த்தையினால் நீங்கள் ஒருவரை தேற்றுங்கள். With these words comfort one another. ఈ యొక్క వాక్కుల ద్వారా మీరు ఒకరిని ఒకరు அச்சமுள்ள வருஷங்கள் வருவதற்கு முன்னே Before the years of famine would come, క్షామ కాలము రాకముందే உனக்கு ஒரு எப்பிராயீம் பிறக்கட்டும். you must have an Ephraim. నీలో ఒక ఎఫ్రాయిము జన్మించనివ్వండి. உன்னுடைய நம்பிக்கை பெருகட்டும். Let your hope abound and increase. నీ యొక్క నిరీక్షణ పెంపారనిమ్ము. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. அடுத்தபடியாக பவுலுடைய நம்பிக்கையின் அடுத்த பகுதி என்ன? What is the other dimension of Paul's hope? దాని తర్వాత మనకు కలిగిన నిరీక్షణ ఏమిటి? பிலிப்பியர் 1:20 படிக்கும் பொழுது As we read Philippians chapter 1 verse 20. ఫిలిప్పీ 1 చూచినప్పుడు கிறிஸ்து சரீரத்தில் மகிமைப்படுவார் என்கிற நம்பிக்கை. That is that Jesus will be glorified in the body. క్రీస్తు శరీరములో మహిమపరచబడే నిరీక్షణ. சரீரத்தினாலே மகிமைப்படுவார் என்று எனக்கு உண்டாயிருக்கிற வாஞ்சைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தக்கதாய் அப்படி முடியும். எனக்குள்ளே ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கிறது. I have a great hope within me. నాలో గొప్ప నిరీక్షణ కలదు. அந்த நம்பிக்கை என்ன? What is that hope? ఆ నిరీక్షణ ఏమిటి? கிறிஸ்து என்னிலே மகிமைப்படுவார். That Christ shall be magnified in my body. క్రీస్తు నాలో మహిమపరచబడును. எந்த నిలవరத்தில் அவர் మహిమப்படுவார்? In what state shall he be magnified? ఎట్టి స్థితిలో ఆయన మహిమపరచబడును? ஜீவனோ சாவோ? Whether it is life or death. చావైనను బ్రతుకైనను. பொதுவா சொல்லுங்க யானை செத்தாலும் இருந்து 1000 பொன் இறந்தாலும் 1000 பொன். About elephant there is a saying, whether it is alive or dead, it will yield much. వాడుగా చెప్పెదరు, ఏనుగు మృతి చెందినను జీవించను అది బంగారమే. இருந்தாலும் 1000 பொன் இறந்தாலும் 1000 பொன். Whether it is alive or dead, it is worth several talents of gold. అది బ్రతికినను 1000 రూపాయలు, అది బ్రతికిన చనిపోయినను 1000 రూపాయలు. நம்முடைய மரணம் ஒருபோது நஷ்டம் இல்ல. Beloved, our death is never a loss to us. కనుకనే మన యొక్క మరణము మనకు ఒక నష్టము కాదు. சுத்தவான்களுடைய மரணங்கள் ஒன்று நஷ்டம் இல்ல. The death of the saint is not a loss. పరిశుద్ధుల యొక్క మరణము అది ఒక నష్టము కానే కాదు. வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, சாவு ஆதாயம். The Bible declares very clearly that the death is gain. బైబిల్ తేటగా చెబుతున్నది మరణము నాకు ఆదాయము. హల్లెలూయా. Hallelujah. ஆகையால் நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? That's the reason why you also need to be with similar mentality. కనుకనే మీరు ఈ విధముగా కలవు ఉండవలెను. ஜீவனோ சாவோ, Whether it is life or death, మరణము బ్రతుకు அது மேட்டரே அல்ல. that is not at all a matter to us. అది ఒక సంగతి కానే కాదు. ஆவேல் மறுத்தான், இன்னும் பேசுகிறான். Abel died and gone long ago, yet he speaketh with us. హేబెలు మరణించి కూడా ఇంకయు మాట్లాడుచూ ఉన్నాడు. ஏனோக்கு மரித்தான், எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான், இன்னும் பேசுகிறான். Enoch was taken away long ago, yet he speaketh through us now. హనోకు ఎత్తబడినా కూడా అతడు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. அந்த பவுல் இருக்கிறானே, அவன் செத்தான், இன்னும் பேசுகிறான். Even that Paul, for that matter, who is dead and gone, but speaketh through us even today. ఆ పౌలు నాడే అతడు మరణించినా కూడా ఇంకా మాట్లాడుచూ ఉన్నాడు. இயேசு மரித்தார், இன்று ஒவ்வொரு உள்ளங்களிலும் பேசுகிறார். Jesus died, yet he speaketh through every individual soul even today. యేసు మరణించినా కూడా ఆయన ఒక్కొక్క వ్యక్తిగతంగా ఒక్కొక్కరు కూడా మాట్లాడుచూ ఉన్నాడు. நம்முடைய ஊழியம் எப்படிப்பட்ட ஊழியம்? What kind of a ministry is that we render? మన పరిచర్య ఎటువంటి పరిచర్య అయి ఉన్నది? மரணத்தினாலே மாற்றப்படாத ஊழியம். Our ministry is the one which cannot be changed because of death. మరణం ద్వారా మార్చబడేటువంటి పరిచర్య అయి ఉన్నది. மரணத்தினாலே மாற்றப்படாத ஊழியம். Our ministry is the one which cannot be concluded or changed by means of death. మరణం వల్ల ఎన్నడూ మార్చబడేటువంటి పరిచర్య అయి ఉన్నది. ஆகையினால தான் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved, that is the reason why it is said, కనుకనే ప్రేమంటి దేవుని యొక్క బిడ్డ, நம்ம ஒருபோது மரணத்துக்கு பயப்பட வேண்டாம். we said that we don't have to be fearful or afraid for death ever. మనం ఎవరు కూడా మరణం చూచి భయపడకూడదు. மரணம் ஆண்டவர் வச்சிருக்க ரொம்ப நன்மைதான். It is for very good cause that the Lord kept death for us. మరణము అనువును దేవుడితో కలుగు చేసేది మనకి మేలై ఉన్నది. லாமேக்குக்கு ஒரு ஆசை.
For example, brother Lamech may have a desire సహోదరికి ఒక కోరిక కలదు, சாகாமலே இருக்கணும், that he might live long without tasting death. నేను ఈ విధంగానే బ్రతకవలను. ஆசீர்வாதம் தானே. ఆశీర్వాదం, ஆசீர்வாதத்துக்கு ஆசீர்வாதபுரத்தில் இருக்கும்போது ஒரு ஆசை. Also, brother Asirvatham, who lives in Asirvadapuram, has a desire. ఆశీర్వాదనకు ఆశీర్వాదంలో ఉండాలని ఒక ఆశ. என்ன அந்த ఆశை? What is that desire? ఏమిటి ఆ కోరిక? சாகக்கூடாது, That he should not die. నేను చావకూడదు, நான் சாகக்கூடாது, I should not die. నేను చావకూడదు, எங்க அப்பா சாகக்கூடாது, My father should not die. మా తండ్రి చావకూడదు, தாத்தா சாகக்கூடாது, My grandfather should not die also. మా యొక్క తాతగారు కూడా చనిపోకూడదు, தாத்தாவுக்கு 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 தாத்தா யாரும் சாகக்கூடாது. Even my great 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 grandfather should not die at all. ఇదేమగా మా తాత క్రమము చొప్పున కూడా వారెవరు కూడా మరణించకూడదు. லாமேக்கு பிரதர் வீட்டுல 10 தாத்தாவும் 10 பாட்டி இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. Just imagine, in the house of brother Lamech there are about 10 great great grandfathers and grandmothers. ఇప్పుడు సహోదరు లేమెక్ కుటుంబంలో ఒకవేళ 10 తాతలు 10 అవ్వలు ఉన్నారు అనుకోండి. 10 10 ఎత్తనే 10 20 20 10 చేరి 20 అవుతున్నది. ఇవంగ 3 23 and 3 of them 23. వీరు ముగ్గురు కలిసి 23 అవుతున్నారు. எத்தனை எவ்வளவு சம்பளம் வரும்? அதற்கு ஏதோ 5000 7000 வரும் வச்சுக்கலாம். Maybe about 5000 or 7000. ఈ నెల జీతము ఏదో 5000 7000 తలంచుకోనండి. இதுல எத்தனை ஹார்லிக்ஸ் வாங்குவாரு? How many Horlicks bottles that he would buy? దీనిలో ఎంత యొక్క హార్లిక్స్ బాటిల్ ఆయన కొనును, எத்தனை బోర్న్విటా வாங்குவாரு? How many Bonvita that he would buy? ఎన్ని బోర్న్విటాలు ఈయన కొనవలను, எத்தனை அரிசி வாங்குவாரு? How many kilograms of rice he would fetch? ఎన్ని కిలోలు ఈయన బియ్యము తీయవలను, தாத்தாமாருக்கும் பாட்டிமாருக்கும் பாட்டிமாருக்கு பணிவிட செய்ய எத்தனை வேலையாட்கள் அங்க How many employees that he should employ in order to cater to the needs of the old people? తాతలకు అవ్వలకు పరిచయం చేయడానికి ఎందరో సేవకులు కావాలను. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது When we consider all these things, వీటన్నిటిని మనం గమనించి చూచినప్పుడు சமயத்துக்கு விடை பெறுகிறது ரொம்ப நல்லது. it is necessary for us to bid buy at an appropriate time. వారు సమయమునకు తొలగిపోట ఎంతో మేలై ఉన్నది. எப்படி பிரிஞ்சான விஷயம் இல்ல, It is not a matter as to how we bid farewell, ఇదొక సంగతి కాదు. பிரியும் போது கிறிஸ்துமயப்பட வேண்டும். but as we depart, Christ need to be magnified. ఈ విధముగానే క్రీస్తులో మనము మహిమపడవలెను. பிரிகிற நேரத்திலே கிறிஸ்துமயப்பட வேண்டும். The time when we die and depart, Christ need to be magnified. క్రీస్తు మనలో మహిమపరచబడవలెను. அதுவே நம்முடைய வாஞ்சியா இருக்க வேண்டும். That should be our desire. ఇదే మన యొక్క వాంఛగా ఉండవలెను. ஆகவே தான் பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், That's the reason why Saint Paul says, ఇందు నిమిత్తమే పరిశుద్ధుడైన పౌలు చెప్పుచున్నాడు. தெசలోனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் படிக்கும் பொழுது, as we read 2 Thessalonians chapter 2 verse 16, 2 తెస్సలోనికలు 2:16 అధ్యాయం. இந்த 4 நம்பிக்கையும் சேர்த்து அவர் ஒண்ணா சொல்றார், நல்ல நம்பிக்கை. combining all these 4 hopes together, he says that is the good hope. ఈ 4 నిరీక్షణ కలిసి ఇది శుభ నిరీక్షణ చెప్పుచున్నాడు. அப்படிங்க நித்திய ஆறுதலையும் நல்ல நம்பிக்கையும் கிருபையாய் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது. It has given us eternal hope and eternal comfort and good hope. యేసుక్రీస్తు మనల్ని ప్రేమించి కృప చేత నిత్యమైన ఆదరణయు శుభ నిరీక్షణను అనుగ్రహించిన మన తండ్రి దేవుడు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. நம்முடைய நம்பிக்கை எப்படிப்பட்டது? How is our hope? మన నిరీక్షణ ఎటువంటిది? நாம் நித்திய ஜீவனை குறித்த நம்பிக்கையில மாத்திரமல்ல, It is not only that we have hope about our eternal life. మన నిత్య జీవితంలో మాత్రమే నిరీక్షణ చెందుట కాదు, அதிக நன்மையான நம்பிக்கை உண்டாக்குகிற ஒரு அனுபவத்துக்குள்ள வந்திருக்கிறோம். We are also have come into the experience in which we feel the great goodness about that hope. అధిక శ్రేష్టమైన నిరీక్షణలోనికి మనం వచ్చి ఉన్నాము. அந்த அதிக நம்பிக்கை என்ன? What is that great goodness and hope? ఆ అధిక శ్రేష్టమైన నిరీక్షణ ఏమిటి? ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை, That is the lively hope. జీవముగలవంటి నిరీక్షణ, ஆனந்த பாக்கியமாக நம்பிக்கை, And that is the blessed hope. శుభప్రదమైన నిరీక్షణ అయి ఉన్నది. தேவ மகிமை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கை, And that's the hope that we will put on the glory of God. దేవుని యొక్క మహిమ పొందబోతుమైన నిరీక్షణ అయి ఉన్నది. கிறிஸ்து சரீரத்திலே மகிமைப்படுவோர் என்கிற நம்பிக்கை, And that is the hope that we have, that Christ shall be magnified in our body. క్రీస్తు మన శరీరంలో మహిమపరచబడినటువంటి నిరీక్షణ అయి ఉన్నది. நல்ல நம்பிக்கை. That is the good hope. శుభ నిరీక్షణ అయి ఉన్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. దేవునికి స్తోత్రములు. பரிசுத்தாவியின் பலத்தினாலே By the strength of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత உங்களுக்குள்ள என்ன பெறுகிறது? what increases in you? మీలో ఏమి వృద్ధి చెందుచున్నది? நம்பிக்கை பெறுகிறது. Hope increases in you. నిరీక్షణ వృద్ధి చెందుచున్నది. நம்பிக்கை பெறுகிறது. Hope increases in you. నిరీక్షణ వృద్ధి చెందుచున్నది. மலையாளத்துல ஒரு பாட்டுக்காரன் பாடுறான், பிரத்யாசை ஏறிடுந்தே தெய்வ சிநேகம் நிறையுந்தே. There is a, நம்பிக்கை பெருகுதே, அன்பு பெருகுதே,
psalmist sung in Malayalam that love increases, as a result hope also abounds. ఇందుకనే కీర్తనకారుడు చెప్తున్నాడు, నాలో ప్రేమ శాస్త్ర నిరీక్షణ పెరుగుచున్నదని. நம்பிக்கை பெருகுதே, Love increases. నిరీక్షణ నాలో పెరుగుచున్నది. பேருக்குள்ள நம்பிக்கை பெருகிறது. As to how many of you have this hope abounding in you? ఎందరిలో నిరీక్షణ పెంపారుచున్నది. இவ்வளவு காலம் இந்த ஓட்டக்களத்தில் நீ ஓடி வந்தாய். Now you have been running in this race of life thus far. ఇంతకాలం నీ యొక్క పందెపు రంగంలో నువ్వు పరిగెత్తి ఉన్నావు. நம்பிக்கை வாழ்ந்திருக்கிறதா? Has your hope increased ever? నీ నిరీక్షణ నీ పెంపారి ఉన్నదా? எல்லாரும் கால்களை மடக்குங்கள். Let us all fold our knees. మనమందరమే మోకరించుదాము. உங்களுடைய நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு பெருகி இருக்கிறது? To what extent your hope has been increased? మీ నిరీక్షణ ఏ కొలతకు అది పెంపారి ఉన్నది? இதோ கர்த்தருடைய கரம் உன்மேல் அமருகிறது. Behold, the hand of the Lord is descending upon you right now. ఇదిగో దేవుని యొక్క హస్తము నీ మీదగా దిగుచున్నది. ஆண்டவரே, நம்பிக்கை எனக்குள்ள பெருகும்படிக்கு செய்யும். Oh Lord, enable that the hope may increase in me. ప్రభువా, నిరీక్షణ నాలో పెంపారు చేయండి అయ్యా. அதிக நம்பிக்கை, அதிக நன்மையான நம்பிக்கை. A hope for great goodness. అధిక శ్రేష్టమైన నిరీక్షణ దయచేయండి. மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையினால் அந்த நம்பிக்கை. And the hope that comes as a result of the order of Melchizedek. మెల్కీషెదెకు క్రమం చొప్పున కలగబోచుట నిరీక్షణ. திரைக்குள்ள போகிற நம்பிக்கை. And that is the hope that leadeth into the veil. తెరలోనికి ప్రవేశించు నిరీక్షణ. பூர்ணப்படுகிறதுனாலே உண்டாகிற நம்பிக்கை. The hope that we receive as a result of perfection. సంపూర్ణ సిద్ధపరచువలన కలుగుచుంటి నిరీక్షణ. ஆனந்த வாக்கியமாகிய நம்பிக்கை. And that is the blessed hope. శుభప్రదమైన నిరీక్షణ. ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை. Lively hope. జీవముగల నిరీక్షణ. தேவ மகிமை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கை. Hope that we put on the glory of God. దేవుని యొక్క మహిమ పొందబోచున్నటి నిరీక్షణ. கிறிஸ்து சரீரத்தில் மகிமைப்படுவார் என்கிற நம்பிக்கை. The hope in which we believe that the Christ shall be magnified in our body. క్రీస్తు మన శరీరములో మహిమపరచబోచున్నటి నిరీక్షణ. ஒரு நல்ல நம்பிக்கை. And a good hope. ఒక శుభకరమైన నిరీక్షణ. இந்த காலையிலே அந்த நம்பிக்கையில சந்தோஷப்படுங்க. Let all of you rejoice in that hope this morning. ఈ ఉదయ కాలంలో ఈ నిరీక్షణలో మీరందరూ సంతోషపడండి. தேவனுடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். The Spirit of God says thus. దేవుని యొక్క ఆత్మదేవుడు మనతో చెప్పుచున్నాడు. நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்க. Rejoice in that hope. నిరీక్షణలో ఆనందించండి. நம்பிக்கையில சந்தோஷமாயிருங்க. Rejoice in that hope. నిరీక్షణలో ఆనందించండి. நீ ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாத. Do not be anxious for anything. మీరు దేనికి நீ భయపడకండి. ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாத. Do not worry for anything. మీరు దేనికి దిగులు చెందకండి. பலவீனத்தில கர்த்தர் இருக்கிறார். He is with you in times of your weakness. నీ యొక్క బలహీనతలో ఆయన నీతో కూడా ఉన్నాడు. இந்த கஷ்டத்தில கர்த்தர் இருக்கிறார். The Lord is with you in times of your tribulation. నీ కష్టం నీ శ్రమలలో ఆయన నీతో కూడా ఉన్నాడు. திகைத்து நிற்கிற நேரத்திலே பதறாதே, விசுவாசமாயிருங்கிற ஒரு மெல்லிய சத்தம் இதோ தொனிக்கிறது. At a time when you are wonder-struck in dismay, you hear a whispering voice which says that behold, I am with thee always. నీవు కలవరపడినప్పుడు నువ్వు కదల్చబడవద్దు, నేను నీతో కూడా ఉన్నానని. நான் உனக்கு உதவி செய்வேன். I shall be your help. నేను నీకు సహాయము చేసేదను. நீ ஆசித்த துறைமுகத்திலே உன்னை கொண்டு பத்திரமாய் சேர்ப்பேன். I shall take you safely unto the shore where you wanted to be. నీవు కోరిన ఓడ రేవునకు నేను నిన్ను భద్రముగా చేర్చెదను. உன்னுடைய பிள்ளைகளை பாதுகாப்பேன். I will preserve your children. నీ యొక్క బిడ్డలు నేను భద్రపరచుదును. குடும்பத்தை நான் பாதுகாப்பேன். I shall preserve your family. నీ యొక్క కుటుంబమును నేను కాపాడుదును. நீ நம்பிக்கையிலே சந்தோஷப்படு. You shall rejoice in hope. నువ్వు నిరీక్షణలో நீ సంతోషించు. என்னிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு. You shall be glad with me. నీవు నాయందు ఆనందభరితుడై ఉండుము. நான் உன்னுடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் தருவேன். I shall give answer to all your prayers. నేను నీ యొక్క ప్రార్థనకు బదులించెదను. நான் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவேன். I shall fight that battle for you. నేను నీ కొరకే యుద్ధమును చేసేదను. சத்துருவை பாதங்களுக்கு கீழே கொண்டு வருவேன். I shall bring your enemy under your నీ foot. శత్రువుల పాదముల కిందగా తెచ్చెదను. நான் உன்னை ஜெயாளியாய் மாற்றுவேன். I shall make you an overcomer. నేను నిన్ను జయశాలిగా మార్చెదను. நான் உனக்கு நீதியின் கிரீடத்தை தருவேன். I shall give you the crown of నేను righteousness. నీకు నీతి కిరీటమును దయచేసేదను. மரண பரியந்த உண்மையாயிரு. Be faithful until your death. మరణ పర్యంతము నమ్మకముగా ఉండుము. நான் உன் வலது கரத்தை பிடித்திருக்கிறேன். I have held you by my right hand. నేను నీ యొక్క కుడి హస్తమును పట్టుకుని ఉన్నాను. நான் உனக்கு முன்னே போகிறேன். And I am going before you. నేను నీకు ముందుగా సాగి వెళుచున్నాను. பயப்படாதே சிறுமந்தையே. We are not a little flock. భయపడద్దు చిన్న మంద. சுத்தமாய் ஜீவிப்பதற்கு நான் அர்ப்பணிப்போம். Go forward with a faithful and a sanctified life. పరిశుద్ధముగా జీవించుటకు మిమ్మల్ని మీరు అప్పగించుకుందాము. ஆண்டவரே நீர் எனக்கு போதும். Oh Lord, you are sufficient for me. ఓ ప్రభువా మీరు నాకు చాలును. இயேசுவே நீர்தான் என் நம்பிக்கை. Oh Jesus, you are my only hope. ఓ యేసు ప్రభువా మీరే నా యొక్క నిరీక్షణ. எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் எழும்புங்கள். Let us all stand up for a minute. అందరూ ఒక క్షణము లేచి నిలబడదాము. இந்த நேரத்தில் நின்று கொண்டு ஆண்டவரே நீர்தான் என்ற நம்பிக்கைக்கு ஆதாரம் என்று சொல்லுங்கள். Standing as we now, let us say boldly, oh Lord, you are my only hope.
hope. మీరందరూ లేచి నిలబడి దేవా మీరే నా నిరీక్షణకు ఆధారం అని చెప్పండి. கர்த்தருடைய பாதத்தை பிடியுங்கள். Cling fast unto the feet of the దేవుని Lord. యొక్క పాదమును గట్టిగా పట్టుకొనండి. ஆண்டவரே நான் வலதுபுறமாகலும் இடதுபுறமாகவும் சாயாதபடி நேராய் நடந்து வரும்படி அந்த நம்பிக்கைக்குள்ளே பிரவேசிக்கும்படி என்னை பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே என்று சொல்லுங்கள். Lord, be with me that I might not slant onto my right or to my left, but I might walk steadfastly into that hope. Oh Lord, help me. Let us pray that way unto the Lord. దేవుని వద్దకు చెప్పండి, దేవా నేను ఎడమ కాని కుడి కాని తిరగకుండా నేరుగా ముందుకు సాగడానికి నాకు సహాయం చేయమని చెప్పండి. நொறுங்குள்ள இதயத்தோடு ஒரு நிமிஷம் கண்ணமூடி ஜெபிப்பீர்களா? Would you close your eyes with a broken heart and pray unto God? విరిగిన హృదయంతో ఒక క్షణము మీరు విన్నపించండి. கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்த போகிறார். The Lord will strengthen you. దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరచబోచున్నాడు. நாம் ஒரு பெரிய எழுப்புதலை சந்திக்க வேண்டும். We ought to meet a great revival. మనం ఒక గొప్ప ఉద్యమమును సంధించవలెను. நாம் இந்த பட்டணத்தை அசைக்க வேண்டும். We need to shake the city. మన యొక్క పట్టణమును కదల్చవలెను. நாம் இந்த தெருக்களை அசைக்க வேண்டும். We need to shake the streets. మనం ఈ యొక్క వీధులను కదల్చవలెను. நீங்கள் கர்த்தருடைய பாதத்தை பிடியுங்கள். You have to hold fast unto the feet of the Lord. మీరు దేవుని యొక్క పాదములను పట్టుకొనండి. இந்த நேரத்தில் In this very time, ఈ యొక్క సమయమున அமைதியாய் நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிற இந்த நேரத்தில் at a very time in which you placidly commit yourself unto the Lord, నెమ్మదిగా మీరు దేవుని యొక్క హస్తములో మిమ్మల్ని సమర్పించుకొనండి. இந்த அபிஷேக தைலம் உங்களுடைய சிரசின் மேல் ஊற்றப்படுகிறது. the oil of anointing shall be poured upon your head. ఆ యొక్క అభిషేక యొక్క తైలము మీ యొక్క తల మీద పోయబడబోచున్నది. யாருடைய இருதயம் அந்த அனுபவத்துக்காக அங்கலாய்க்கிறதோ அந்த ஆத்துமாவுக்கு மேல் கர்த்தருடைய தைலம் ஊற்றப்படுகிறது. Whosoever's heart is desiring for such an experience, it is only upon the heads of such people the oil of anointing is poured by the Lord. ఎవరి హృదయమైతే అనుభవం కొరకే వాంఛించినదో వారి మీద అది కుమ్మరింపబడబోచున్నది. இந்த வாரம் முழுவதும் நம்பிக்கையில சந்தோஷமாயிருங்க. For the whole of this week, rejoice in that hope. ఈ వారం అంతా నిరీక్షణలో సంతోషపడండి. உங்களுடைய வீட்டில சந்தோஷமாயிருங்க. Rejoice in your house. మీ యొక్క ఇంటిలో సంతోషముగా ఉండండి. உங்களுடைய மனைவிமாரோடு சந்தோஷமாயிருங்கள். Rejoice with your wife. మీ యొక్క భార్యలతో సంతోషముగా ఉండండి. உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு சந்தோஷமாயிருங்கள். Rejoice and be glad with your children. మీ పిల్లలతో మీరు సంతోషముగా ఉండండి. உங்களுடைய பெற்றோரோடு சந்தோஷமாயிருங்கள். Rejoice and be glad with your parents. మీ యొక్క తల్లిదండ్రులతో సంతోషముగా உங்களுடைய ఉండండి. வேலை ஸ்தலத்திலே சந்தோஷமாயிருங்கள். Rejoicing and be glad with all in your workplaces. మీ యొక్క ఉద్యోగ స్థలంలో సంతోషంగా ఉండండి. கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர் ஆனந்த களிப்புடன் பாடி சீயோனுக்கு வருவார்கள். They that redeemed of the Lord shall sing gladly and return unto Zion. యెహోవా చేత విమోచింపబడిన వారు సంతోషంతో సియోనుకు పర్వతం వచ్చేదరు. நித்திய மகிழ்ச்சியோட தலையின் மேல் இருக்கும். Everlasting joy shall be upon their heads. నిత్యమైన సంతోషము వారి యొక్క తలల మీద ఉంటుంది. பரிசுத்த ஆவியானவர் உயர்த்திக் கொண்டிருக்கிற கொடியை நான் காண்கிறேன். I am seeing the flag which is being hoisted by the Holy Spirit of God. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మధ్య ఎత్తబడ్డాడు నేను కనబడుచున్నాను. சாத்தானும் அவனுடைய சேனையும் பின்னிட்டு திரும்புகின்றன. Satan and all the host thereof are returning back in defeat. సాతాను వాడి యొక్క సైన్యము వెనుకబడుతున్నది నేను చూస్తున్నాను. இயேசுவே என் நம்பிக்கை ஏகிடுவாரின் பக்கம். நாசமடுகாவனே நீசமாய் நடத்து வா நீசமாய் நடத்து வா காசினி மீதெனக்கு ஆசி வீடு இல்லையே காசினி மீதெனக்கு ஆசி வீடு இல்லையே இயேசுவே நம்பிக்கை ஈடுவாய் பக்கம் நாசமடுகாவனே நீசமாய் நடத்து வா நீசமாய் நடத்து வா காசினி மீதெனக்கு ஆசி வீடு இல்லையே காசினி மீதெனக்கு ஆசி வீடு இல்லையே இயேசுவே நம்பிக்கை ஈடுவாய் பக்கம் நாசமடுகாவனே நீசமாய் நடத்து வா நீசமாய் நடத்து வா இயேசுவே என் நம்பிக்கை ஈடுவாய் பக்கம் நாசமடுகாவனே நீசமாய் நடத்து வா நீசமாய் நடத்து வா காசினி மீதெனக்கு ஆசி வீடு இல்லை காசினி மீதெனக்கு ஆசி வீடு இல்லை இயேசுவே நம்பிக்கை ஈடுவாய் பக்கம் நாசமடுகாவனே நீசமாய் நடத்து வா
Oh, Jesus, hallelujah. எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. ஆண்டவர் நம்முடைய ஆராதனையை நடத்தி தந்தபடியினால் எல்லாரும் ஏகமாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். பஞ்சமுள்ளதான இந்த பயங்கரமான உபத்திரவ காலம் வருவதற்கு முன்னே அந்த இப்ராஹிம் அந்த நம்பிக்கை நமக்குள்ளே பெருக வேண்டும். அதுக்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ஜெபம் பண்ணுவோம். கிருபையும் இரக்கமும் நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே, நாங்கள் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இன்றைக்கும் கூட எங்களுடைய சமூகத்தில் கூட்டி சேர்த்தீர், உமக்கு ஸ்தோத்திரம். வாக்கு தத்தத்தின்படி எங்களுடைய மத்தியில் வந்து உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆராதனையை நடத்தி தந்தீர், உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நீர் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த எல்லா நல்ல ஆலோசனைகளுக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஐயா. பெற்ற ரட்சிப்பை எங்களுக்கு தந்தீர், நித்திய ஜீவனை தந்தீர், அதற்காக உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அந்த நித்திய ஜீவனோடு கூட பரிசுத்தாவினால கர்த்தாவே எங்களுக்கு நம்பிக்கையை தந்தீர், உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுவே, நீர் எங்களுக்கு தந்ததான ஆனந்த ஜீவனுள்ள நம்பிக்கைக்கா ஸ்தோத்திரம், ஆனந்த பாக்கியமான நம்பிக்கைக்கா ஸ்தோத்திரம், மகிமையடைவோம் என்கிற நம்பிக்கைக்கா நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்களுடைய சரீரத்தில் நீர் மகிமைப்படுவீர் என்றதான அந்த நம்பிக்கைக்கா நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நல்ல நம்பிக்கையினால் எங்களை நிறைத்ததற்காக உண்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் எங்களுக்கு சொல்லி தந்ததான உபதேசங்களின் நிமித்தமாக ஆண்டவரே அந்த மகிமை அடைகிற நாளுக்கு மறு